An balimaw ka sanga ni jamana kɔnɔna lakanako baaraw ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ juin kalo tile 6 a su fɛ nɛgɛ kaɲa 21 min ye Mopti marabolo kɔnɔna ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Mamoudou Tilo olu kɔni tun y'a laɲini k'a fɔ k'u bɛna banbanci waleya dɔ kɛ. O kɛra sababu ye polisiw ka faraɲɔgɔnkakulu min bɛ u ka hakɛw lafasa olu ye pataki bɔ kunungo juma n'o bɛnna juin kalo tile 10 ma san 2022 ka sanga ni o ko ye. U ko olu ye wulikajɔ ni cɛsiri kɛ min ye lakana tigilamaw ye ka se ka dankari kɛ maa kagana gɛlɛnw ka waliya la. U tun ye waliya min bila sen kan juin kalo tile 6 nɛgɛ kaɲa 21 waati. Maa kagana gɛlɛn ninnu kɔni tun ye wulikajɔ de kɛ ka yira k'a fɔ u na banbanci waleya a la sabati Mopti marabolo kɔnɔna la. Sɛbɛnfuraw la kunnafoniya y'a yira k'a fɔ min ye lakana tigilamaw ye polisilakaw Mopti taw olu kɔni ye wulikajɔ kɛ min ye sanga 20 ɲɔgɔnbɔɲɔgɔnko ye. U y'o o de kɛ ka se ka Mamoudou Tilo ninnu kunbɛn. O waleyaw kɛra sababu ye Mamoudou Tilo ninnu u bɛɛ lajɛlen kɔni u kɔ kɔrɔmabɔ ni ka boli ka bɔ Mopti yɛrɛ dugu kɔnɔna la. Polisiw ka faraɲɔgɔnkakulu a lafasalitɔ maaw k'u bɛ foli ni waliɲuman dɔ kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen n'o ye olu baarakɛɲɔgɔnw ye n'o ye lakana tigilamaw ye minnu ye wuli k'u jɔ walasa adamadenw ani u bolokɔnɔfɛnw u ka se k'a lakana. U k'u bɛ wele bila lakana tigilama bɛɛ lajɛlen ma bɛn ni basigi ni kolosuma ani kotoɲɔgɔn ta la ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye lakana ka sabati an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Nin baara ninnu bolonɔbila kɛra la maa fɛ min ye adjudant de police Boubacar Arama. Polisiw ka faraɲɔgɔnkakulu lafasalitɔ maaw o tɔnden dɔ don. An lamɛnbaaw ka sanga ni ɲɛnaminifɛn a kɛlɛli kɔɲɔw ye. Jɛkulu min b'an ka jamana kɔnɔ ni olu ka kɔɲɔw bɛɛlen don ɲɛnaminifɛn kɛlɛli ma olu y'a yira k'a fɔ u ka kɔrɔfɔw la u sera ka bolo da maa 4 ɲɔgɔnbɔɲɔgɔnko kan. Maa minnu yɛrɛ kɔni tun ye sanubɔlaw ye ni a bɛɛ lajɛlen ye Guinée jamanadenw ye. Ɲɛnaminifɛn min bɛ yen n'a bɛ wele ko chambre indien o kilo 7 ani kɔ u sera k'o de sɔrɔ ka minɛ u la. A furakisɛlama o den 420 o fana sɔrɔla ka minɛ min ye tramadol ye. O ɲɔgɔnna caman fana bɛ yen u sera ka min minɛ u la. Nin baara ninnu sɔrɔla min fɛ lakana tigilamaw ka wulikajɔ ni sɛgɛsɛgɛliw alamisadon n'o bɛnna juin kalo tile 9 ma san 2022 nɛgɛ kaɲa 10 sanga 15 dalen ka o kan min ye tɛngɔntoba ni ale bɛ Kɛdugu fɛ. Wulikajɔ ni cɛsiriw kɛra. Abdoulaye Diallo a yirala k'a fɔ ale si bɛ san 21 na ani Ibrahima Ba ale bɛ san 19 na. Tɔgɔmamaw Cɛrno Ibrahima Sori olu si bɛ san 17 la. Nin maa ninnu sanubɔlaw de kun don. A yirala fana k'a fɔ min ye ɲɛnaminifɛn sanni feere baaraw ye u bɛ baara kɛ hukumu kɔnɔna fana la. Nin koɲa ninnu n'i y'u ta k'u lajɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi jɛkulu min sigilen b'an ka jamana kɔnɔ n'olu ka baara bɛnlen don ɲɛnaminifɛn kɛlɛli ma olu y'a yira k'a fɔ u ka wulikajɔ ni sɛgɛsɛgɛliw o de kɛra sababu ye u sara ka u bolo da nin ma kofɔli ninnu kan. Marabolo min bɛ wele ko Kɛdugu. Nin koɲa ninnu k'u bɛ min da a kan o de ye jamana kɔnɔdenw u ka u janto u yɛrɛ la. N'i ye nin ɲɛnaminifɛn ninnu ta k'u lajɛ a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden ka maaya don galama la. An bɛ don min na i n'a fɔ bi ka sanga ni jamana gɛlɛya ta cogoya ye u ko waati sera ten sa adamadenw u ka se ka bɔ ko caman kalama. Fɛɛrɛ minnu bɛ kɛ sababu ye ka se ka gɛlɛya don an ka ɲɛnamaya la an k'an jija ka se ka o waleya jugu dabila. An lamɛnbaaw an ka jamana kɔnɔna kibaruyaw la araba n'o bɛnna juin kalo tile 8 ma san 2022 an ka marabolo ɲɛma Dr Sogɛl Kokala Mayiga ale ye wulikajɔ dɔ kɛ jamana faba kɔnɔ. Wulikajɔ min bɛ tali kɛ sigi min bilala sen kan n'a bɛ kɛ sababu ye Mali ni Turki a magobatigiw olu ka se ka
hakilinaw falen ani ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ min bɛ kɛ sababu ye jamana ɲɛta sɔrɔ jidili hakilisigi ni basigi a ka sabata an ka jamana kɔnɔ. A yirala k'a fɔ nin y'a san 10 ani kɔ ye wulikajɔ kɛlen don an ka jamana ɲɛmaaw fɛ min bɛ kɛ sababu ye Mali ni Turki ka bolili ɲɔgɔnma koɲaw olu ka se ka lasabati nasaraw fɛ sara minnu bɛ tali kɛ lakanako la min ye subahana mansinw ale ni jɔlibaaraw fo ka se dunkafa ani sɛnɛkɛfɛnw olu koɲaw ma. Baara daminɛw la min ye Turki yɛrɛ lasigiden an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ wele ko Mirata Mustafa ale y'a yira k'a fɔ Mali ni Turki ka bolili ɲɔgɔnma koɲaw bi la ko tɛ wulikajɔ ni cɛsiri min bɛ ka kɛ olu fɛ o de ye dɔ ka se ka fara nin hakilina ninnu kan a bɛ bila minɛ min fana kɔrɔ o de ye Malikura jɔli baaraw ye ale ni ka se ka Mali cɛmancɛ fanga tigilamaw dɛmɛ u ka baaraw la. Nin hakilina ninnu na kɛ sababu ɲuman ye Mali jamana ale ni Turki jamana u ka se ka dɔ fara u ka dannayaw kan waleyaw fana ka kɛ sababu ye bɛɛ lajɛlen ka se ka i ka tata sɔrɔ a ka kɛ sababu ye ka nafa lase Mali jamana ma ka kɛ sababu fana ye ka nafa lase Turki jamana ma. O de kɛra sababu ye politiki sira na sira fɛ wulikajɔ minnu bɛ kɛ jamana ni jamana cɛ hakilinaw bolila o de kan. Minisiri ɲɛmaa Dr Sogɛl Kukala Mayiga ale ye kuma ta nin kɛnɛ kan a y'a yira k'a fɔ nin ye tanu ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi maa o maa de bɛ yen n'o ye jamana ye jamana fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka Mali dɛmɛ ale ni ka se ka malidenw dɛmɛ malidenw ka se ka taa ɲɛ Mali magobatigiw bolili ɲɔgɔnma koɲa la ka sabati Mali ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ale b'a jigiya k'a fɔ o na kɛ sababu ye ka caman bɔ an ka gɛlɛya la. N'i ye diɲɛ ta k'a lajɛ bi diɲɛ jamana ka gɛlɛ wa Mali ye jamana ye jamana min bɛ fɛn caman ta ka bɔ kɔ kan ka nana ye an ka jamana kɔnɔ. Ni wulikajɔ kɛra sababu ye ka bolili ɲɔgɔnma la sabati Mali ale ni Turki jamana ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ sababu ye nafasɔrɔ sira caman bɛ yen minnu bɛ se ka bila sen kan Mali jamana kɔnɔ Turki jamana kɔnɔdenw ale ni a jamana ɲɛmaaw fɛ a baaraw fana na kɛ ni Mali ka yamaruya ye malidenw fana na a tɔnɔ sɔrɔ. Nin hakilina ninnu n'i y'u ta k'u lajɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi minisiri ɲɛmaa ko jamana tɛ yen jamana min bɛ dɔgɔya Mali ka bolili ɲɔgɔnma ma wa jamana tɛ yen jamana min fana bɛ bonya Mali ka bolili ɲɔgɔnma baaraw ma. Fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka se ka malidenw fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛtaa la sabati Mali kɔnɔ ka malidenw ka danbe segu ma olu na o seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ o waleyaw ka se ka bila sen kan. An lamɛnbaaw ka sanga ni an ka jamana lakanako koɲaw ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw olu kɔni tun ye hakilina ni sariya dɔ ta k'a yira k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'o ye Mahamuru Tulon ka jɛkulu ye minnu yɛrɛ sabalila ka marifa bila n'u b'a fɛ ka fara kɛlɛkɛcɛw kan. Jamana ɲɛmaaw ye sariya ni hakilina dɔw ta walasa u koɲa ninnu ka se ka lasabati. Tɛnɛn n'o bɛnna juin kalo tile 6 ma san 2022 Gawokaw fɛ u ka kan min bɛ yen n'o ye lakana tigilamaw dagayɔrɔ ye n'a bɛ wele ko kan Firun Aga Alinsa n'o bɛ Gawo kɛra wulikajɔ ni cɛsiri dɔ senfɛ. Maa caman bɛ yen minnu bɔra an bɛ se k'a fɔ jɛkulu ta ko 2nan don minnu kɔni nana n'u ka maramafɛnw ye ka na a bila hakilina ni sɛbɛnfuraw ka se ka olu labato walasa u sen ka don kɛlɛkɛcɛw ka koɲa baaraw la. Min ye directeur ye n'o ye santiri o ɲɛmaa ye Lieutenant Mohamed Lamine Sise ale y'a yira k'a fɔ maa 300 ani maa 47 olu de farala ɲɔgɔn kan ka na kɛ jɛkulu ye fanba an bɛ se k'a fɔ ten a bɛɛ lajɛlen kɔni ye cɛlakaw ye minnu nana marifaw bila ka yira k'a fɔ fana u na fara Mali kɛlɛkɛcɛw kan walasa hakilisigi ni basigi o ka sabati. N'i ye nin koɲa ninnu ta k'u lajɛ Lieutenant Mohamed Lamine Sise ka kɔrɔfɔ la a ko ninnu kɔni kɛra kɛlɛkɛcɛ dɔ ye minnu bɛna faso yɛrɛ kumabɔ. Baara daminɛw la u bɛɛ lajɛlen kɔni sɛgɛsɛgɛra lakanako koɲaw ta cogoyaw la ninnu kɔni ye kɛlɛkɛcɛw ye minnu ye a yira k'a fɔ olu na kɛ sababu ye ka se k'an ka jamana kunnabɔ. A fanba u bɔra marabolo la min bɛ tali kɛ Gawo Ansongo ale ni Gosi ka se Menaka ani Labɛnzanga ma kalo 3 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko kɔnɔ u bɛna baaradegiw olu koɲaw la sabati min ye kɛlɛkɛ cogoyaw ye ka se ka o fana ladegi jija ni cɛsiri faso kanu o waleyaw ka se ka don u dusukun na min bɛ kɛ sababu ye u ka baaraw ka se ka nɔgɔya u bolo. Sɛgɛsɛgɛli koɲaw ma a yirala fana k'a fɔ ni na kɛ sababu ɲuman ye hakilisigi ni basigi o ka se ka lasabati an ka jamana cɛmancɛ marabolo kɔnɔna la ka sabu kɛ n'i ye Mali dugukolo ta k'a lajɛ bi hakilina ni laɲini min bɛ malidenw fanba la o de ye malidenw ka se ka bɛn koɲaw bɛ sabati cogo di maa minnu bɛ yen ni maramafɛn bɛ olu bolo n'olu ye maramafɛn bila ka fara kɛlɛkɛcɛw kan a na kɛ sababu ye ka se ka hakilisigi sabati Mali dugukolo sanfɛ. An lamɛnbaaw ka sanga ni Mali ni Turki ka bolili ɲɔgɔnma baaraw ye i n'a fɔ an y'a kuntigɛ aw ye cogo min na kunnafoni daminɛw la
Ministri ɲɛma Dr Sogɛl Kukala Mayiga baaraw balen kɔfɛ ale ye dantigɛli kɛ bamanankan na ka ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ye. Mali ni Turki ka bolodiɲɔgɔnma baaraw bɛ bila minɛ min kɔnɔ ale ni a kan ka taa taasira minnu fɛ walasa an ka se ka faamuyali ɲuman sɔrɔ o la. Ministri ɲɛma Dr Sogɛl Kukala Mayiga ale ye min fɔ o koɲaw la an ka jɛnko lamɛn. Ye Turki ɲɛmɔgɔw fo, Turki opérateur économique bɛɛ fo, k'a fɔ ye Turki ye a tɔgɔ kura ye Turki ye a tɛ fɔ tuguni Turki. Turki gouvernement taara ONU la k'a fɔ à partir de maintenant n'i b'a fɔ ka Turki tɔgɔ fɔ i t'a fɔ Turki tugun i b'a fɔ Turki ye. Donc ka Turki ye opérateur économique fo k'a fɔ ye ko relation ɲuman min bɛ olu ni Mali cɛ a mɛnna kabini 1999 accord économique banga jamana fila fɛ mais o relation in k'a kuraya ka fanga d'u ma o kɛra à partir de 2015-2017 o bɛɛ la relation ɲuman min bɛ ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani relation économique nafolo baara fɛ relation ma baara kosɛbɛ o de la Mali opérateur économique ani Turki taw an ka président fila Colonel Assimi Goïta ani Recep Erdogan u ko k'olu b'a fɛ ka transition waati la relation économique min bɛ Mali ni Turki cɛ o relation a ka baara pour que wari min bɛ échange min bɛ an ni Turki cɛ a ka multiplier par 10-20 aw y'a dɔn a bɛ million dama dama bɔ an b'a fɛ a ka se $1,500,000 ɲɔgɔn ma yanni san dama dama n'u sera o ko kɛ u bɔ an ka relation taa ɲɛ hali ni yɛlɛma nana ka don fanga opérateur économique kɔni bɛ taa Turki bɛ aéroport jɔ u bɛ siraw jɔ u bɛ pont jɔ u bɛ courant jɔ u bɛ fɛn caman kɛ se ka dɔgɔtɔrɔso jɔ u bɛ se ka kɛlɛminɛnw fana a b'u bolo u bɛ se ka feere an ka jamana ma donc intérêt b'an ka jamana bolo an ni olu ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Turki ni Mali u ka relation a ma daminɛ bi ka bini l'empire du Mali fo l'empire Songoyi ka bini o waati la Mali Turki kun bɛ jago kɛ u ka jamana tɔgɔ o waati la a tɔgɔ ye l'empire ottoman ka bini o waati la donc relation minnu no u ma daminɛ bi donc an b'a fɛ bi yanni transition ka ban u ka niveau ba de sɔrɔ pour que a ka fɔ ko Afrique kɔnɔ jamana min ka di Turki ka tɛmɛ a bɛɛ kan o ye Mali ye Maliyɛnw fana u bɛ taa u ka affaire kɛ yɔrɔ min na yɔrɔ min ka di u ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan olu fɛ o kɛ Turki ye o de y'an ŋaniya ye parce que an ka jamana fila u ka opérateur ko a nafa b'o de la u ye ɲininkali ko dɔw ne fɛ k'olu b'a fɛ u ka opérateur économique n'u b'a fɛ ka taa Mali la visa kana k'a la u ka avion ta dɔrɔn ka na ko o tɛ baasi ye mais jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a kan ka kɛ réciprocité n'olu fana k'u ɲɔgɔn kɛ Maliyɛnw ye o tɛ problème ye an b'a dɔn ko diplomatie fanfɛla la o baara bɛ se ka mɛn dɔɔni mais an bɛ se ka bɛn ko dɔ la u k'a fɔ ka gouvernement ye an kɔni bɛ se k'a fɔ an bɛ se ka bɛn a kan k'an bɛ ko nɔgɔya an ka opérateur économique kan ni Turkiw bɛna Mali la ou bien Maliyɛnw bɛna u ka institution di u ka service ma u ka ko nɔgɔya u bolo pour que baara ka se ka nɔgɔya n tila k'a fɔ ko Mali opérateur économique n b'u fɔ dan tɛ foli min na parce que n'i y'a ye jamana jɔlen don kabini embargo in taara bɛɛ hakili b'a la embargo taara don min na u kun y'a fɔ ko tile tan ni duuru kɔnɔ Mali bɛ bin Mali jɔlen fɛ hali an y'o sera mun na an ka soldats bɛ kɛlɛ la olu ni terroristes bɛ kɛlɛ la mais Mali kɔnɔna la u b'a fɔ min ma ko acteurs économiques commerçants industriels sɛnɛkɛlaw baganmaraw mɔnikɛlaw olu de bɛ Mali balo n b'u fɔ o la k'a fɔ olu fana ye soldats sur le front économique olu fana ka marifa ni kisɛ o y'u ka affaire de donc Maliyɛnw k'u fo la n b'a fɔ k'u fo président tɔgɔ la u ye baara min kɛ k'u continuer cɛsiri la u y'o kuma de fɔ k'a fɔ ko forum min bɛ daminɛ bi officiellement n'i y'a déclaré gouvernement tɔgɔ la président tɔgɔ la bɛɛ tɔgɔ la ko a dayɛlɛlen don ala ka barika don Mali ni Turki relation fɛ o de b'a la sɛbɛn an balimaw ministre ɲɛma ka kuma tɛmɛlen kɔfɛ Mali jagokɛlaw olu ka soba a ɲɛma n'o ye Yusu Batili ye ale fana ye dantigɛli kɛ ka sabu kɛ n'i ye ko in ta k'o lajɛ a fanba bɛ bila ale ka minɛn de kɔnɔ Mali jagokɛlaw ani magobatigiw minnu bɛ taa donu ta kɔfɛ ka na di jamana kɔnɔdenw ma nɔgɔya la olu ka ɲɛmaya bɛ ale bolo bi ale fɛlata ye min ye ka sanga ni forum ye min sigira n'a ka kan ka kɛ sababu ɲuman ye Mali ni Turki ka bolodiɲɔgɔnma koɲɛw olu ka se ka lasinsin o seereyaw an ka jɛn k'a lamɛn Yusu Bacili ka hakilinaw la. Ne tɔgɔ Yusu Bacili chambre de commerce et d'industrie du Mali président ye. O de la an bɛ hukumu mun kɔnɔ yan nɔ o ye rencontre dɔ de kun programmé anw fɛ ani partenaire dɔw b'anw bolo Turki u b'a fɔ ma ko DEIC comme aw b'a kalama a bɛ san caman bɔ Mali ni Turki y'a essayé k'u ka relation renforcer u ka baarakɛɲɔgɔnya renforcer jago sira fɛ ani politique sira fɛ mun ye jago sira ye
chambre de commerce ni u ka service mun be b'a fɔ ma ko DQ u nana bɛnkan dɔ signé 2015 avril k'a fɔ ko jago sira mun bɛ an ni Turquie cɛ a million da ka dɔgɔ an ka essayer ka fɛɛrɛ kɛ ka renforcer a kun tɛ tɛmɛ $25,000 kan dollar la mais pour 2020 san wolonwula kɔnɔ ka multiplier ka kɛ $140 ani dɔɔni dollar ye donc an kɛlen ka bɛnkan mun signé bɛnkan ye ko ni événement dɔ bɛ kɛ olu fɛ yen nɔ an ka Mali opérateur bɛ bɔ yan ka taa Turquie ka taa bɛn ni o événement ninnu ye i n'a fɔ u yɛrɛ ka gouvernement ye événement fila ɲɔgɔn boloda yen nɔ u b'a fɔ ko forum turc CEDEAO forum turc Afrique à chaque fois que n'u b'o kɛ u b'an wele an bɛ mɔgɔw bɔ yan nɔ ka taa nin rencontre senfɛ u b'a to ɲɔgɔn dɔn bɛ don an ka opérateur n'u ka mɔgɔw cɛ ka baarakɛɲɔgɔnya boloda ka na investissement kɛ yan nɔ a y'a permettre centrale dɔ bɛ ka jɔ sisan u k'o ta comme exemple u b'a fɔ ko ASCA a bɛ taa 40 mégas la a filɛ ka kɛ yirimajɔ an ka relation d'affaires ni développer ni de y'a u nana investissement kɛ o domaine na o ni énergie mɔgɔ cɛ jago senfɛ u ni mɔgɔ caman relation nana développer minnu bɛ secteur agriculture la ani énergie la ani infrastructure la ani élevage la ani commerce traditionnel la o ye kɛra sababu ye caman ka relation bila fo niveau dɔ la conseil na an taara Turquie décembre tuma la u ka forum dɔ la u y'a ɲini an fɛ k'a fɔ ko ni ala sɔnna san daminɛ na fɔra bɛ na ɲɔgɔn forum kɛ yan an bɛ taa Turquie olu fara bɛ na yan donc wulada na lajɛrɛ ye forum ye ka commerçant minnu bɛ BTP la ani énergie ani l'agriculture ani santé ani agroalimentaire secteur damadɔ de bɛ yen u nana n'o mɔgɔ ye k'an ka mɔgɔ ɲini ye u n'olu ka se ka fɔ kɛ pour k'a lajɛ u bɛ se ka baarakɛɲɔgɔnya in renforcer cogoya min na olu fila cɛ la wulada na lajɛrɛ ye kun min dɛ u kana investissement kɛ yan nɔ jago sira o développeli ka ɲi o ye tiɲɛ mais anw ka hakilinata ye mun ye u kana potentialité caman bɛ an ka jamana bolo bi n'i ye sɛnɛ yɔrɔ lajɛ fɛn caman bɛ se ka kɛ yen n'i ye élevage lajɛ bagan mara lajɛ fɛn caman bɛ se ka kɛ yen à titre d'exemple sɛnɛ la yan dugukolo sɛnɛ bɛ kɛ nin fɛn mun ye o de ji ye baji fila b'an fɛ yan nɔ mun ka bon ni Afrique de l'Ouest baji bɛɛ u b'a fɔ ma ko fleuve Niger ani fleuve Sénégal et système dɔ b'an fɛ yan nɔ ko n'i ye ji minɛ i bɛ se ka sɛnɛ kɛ waati bɛɛ o bɛ o zone bɛ o fil Niger la hectare 1,1 ani dɔ mun aménagera la 1906 ka se bi ma a tɛ 150,000 hectares bɔ donc o potentialité k'u yir'u la a ye na aménagement kɛ yen nɔ aw bɛ ji sɔrɔ waati bɛɛ ka sɛnɛ sugu bɛɛ kɛ n'i ye énergie lajɛ déficit bɛ yen nɔ courant a bɛ taa méga 500 ou 600 la o secteur an y'a yir'u la k'a fɔ k'u ka na a lajɛ n'u bɛ se ka fɛn mun k'o la ka na centrale installé an fɛ yan nɔ bon n'i ko énergie a domaine bɛɛ par exemple u bɛ solaire kɛ ni aménagement bɛ se ka kɛ barrage la u b'o kɛ o potentialité nana yir'u la n'i ye an ka agriculture lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la san o san an bɛ kɔɔri bɔ u b'a fɔ ko an ye premier ou bien deuxième ɲinan an ye premier ye n'i y'a lajɛ an ye mun tɔni mun bɔ a bɛ taa 760,000 tonnes la ɲinan mais mun ye avantage ye o bɛɛ la n'a sɔrɔ a tun bɛ se ka transformer Mali la yan an k'a dɔn parce que n'i ye san kɔnɔ lajɛ miliyari 400 miliyari 350 an b'o de don fini na habillement ani habillement et a bɛɛ bɛ bɔ kɔfɛ jɔn bɛ se k'a dɔn n'a sɔrɔ anw yɛrɛ ka coton mun talen kɔfɛ o de nana kɛ tissu dɔ ye ka na feere anw ma yan u ka na an ka jɛ k'o valoriser n'i ye élevage lajɛ o fana y'o a damako ye n'a fɔra tubabu a bɛ fɔ ko Nigéria mana bɔ la an de ye premier ye CEDEAO kɔnɔ mais n'a fɔra ko sogo u nɔnɔ a si ma valoriser an fɛ yan nɔ donc o secteur fana bɛ yen nɔ o ɲ'a furu ye n'i ye infrastructure lajɛ n t'a dɔn n'aw ye API Mali ka présentation dɔ lajɛ 80,000 km a bitimi o Mali politique mun bɛ yen nɔ ka siraw dilan Mali la a hakɛ moyen tɛ état bolo bi fo ka partenaire dɔ de ɲini u ka na o ni anw ka jɛ k'olu sira ninnu dilan k'olu pont ninnu dilan ka olu barrage ninnu dilan n'i ye domaine wɛrɛ lajɛ santé la a yir'ulu la fana n'i y'a lajɛ bi infrastructure mun bɛ Mali la yan mun ye état ta ye mun ye privé ta ye a tɛ boli kɛ avion foyi tɛ pan an fɛ su fɛ mun bɛ bɔ yan nɔ n'a tɛ taa ni mɔgɔ dɔ ye furakɛli yɔrɔ la kɔfɛ i n'a fɔ Tunisie i n'a fɔ Maroc i n'a fɔ France i n'a fɔ Turquie i n'a fɔ donc o yɔrɔ fana la a yir'u la k'a fɔ ko o secteur fana na potentialité baden bɛ yen u ka na u ka jɛ ka o plateau ninnu améliorer kosɛbɛ ka investissement kɛ yen nɔ pour mettre des grandes cliniques modernes pour répondre vraiment les besoins et n'i ye secteur wɛrɛ lajɛ commerce sira fɛ donc an ni olu dɔrɔn t'a kɛ an ni Chine b'a kɛ an ni Inde b'a kɛ an ni jamana tɔw b'a kɛ o yɔrɔ fana na u ka na investissement kɛ yan anw ka objectif fɔlɔ de u ka na an ni olu ka jɛ ka investissement kɛ yan ka an ka fɛnw valoriser pour k'a exporter. An lamɛnbaaw min ye an balakaw ye an balaka minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ kɛnɛyasow la n'an b'u wele ko sage-femme yɔrɔ dɔw la maa caman b'u dɔn matrɔniw la olu ka don a bɛ ɲɛnɛmaya san o san mɛ kalo tile 5 nka ka sanga ni jamana lahalaya ta cogoya ye kunungo juma an ka jamana ɲɛmaaw olu ye an ka jamana ta ɲɛnɛmaya a hakilina ani a babu tun bɛ ka boli min kan min ye sage-femme u ka baaraw ta cogoya gɛlɛya minnu bɛ u kɔnɔ ale ni laɲini ni hakilina minnu kan ka ta ka ɲɛsin u ma u ka baaraw ka se ka yɛlɛma ɲɛta ka sabati u ka koɲɛw la u ye da don o walew la k'olu fɛsɛfɛsɛ a kɛnɛ kan minisiri min ka baara bɛɛlen don
kɛnɛya ko ale ni ɲɛta sabatili ma ale ka nɔrabila kun be n'o ye Ali Jɔp ye nka ka kɔ ale ɲɛ sage-femme ka ɲɛmaaba n'o ye Madame Dambele Awa Gindo ye ale ye dantigɛli kɛ seereya minnu sɔrɔla olu la o filɛ nin Gindo ye ne ye association des sages-femmes présidente de Mali la yan an ka laɲini ye min ye bi Mali sages-femmes bɛɛ min bɛ Bamakɔ min bɛ Togoda la bɛɛ ka kɛ yan bi an ka jɛ k'a fêter an ka fête in tɛ tuloni yɛlɛ dɔrɔn ye fête min don kalan de b'a kɔnɔ parce que a bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kalan don o don dɔ bɛ fara a kan ko kura fɛn fɛn bɛ na min bɛ anw dɛmɛ ka se ka muso ni denw ka kasara dɔgɔya an b'o baaraw de kɛ tile fila nka ɲinɛn ta kɛrɛnkɛrɛnnenya na an bɛna dɔgɔkun bɛɛ k'a la parce que an bɛna sensibilisation kɛ musow ka se ka na dɔgɔtɔrɔsow la an bɛna kalan dɔw cɛri dɔgɔtɔrɔso dɔw kɔnɔ sage-femme dɔw kunna ko kura minnu nana ka kuma ɲɔgɔnya kɛ an ka sage-femmes ye fana musow tɔbɔtɔko ɲuman u k'o kɛ baara caman de an bɛn'o kɛ nin semaine kɔnɔ n'Ala sɔnna ma an b'a fɔ alhamdulila yɛlɛma donna an na parce que hali ni muso kelen sara o ye belebeleba ye saya dɔ bɛ yen mɔgɔ se k'o bali mais minnu n'an bɛ se k'o bali hali n'o kelen kɛra o ye belebeleba ye n'o tɛ a bɛ san 10 bɔ parce que san 5 o san 5 enquête démographique bɛ kɛ ka ɲininkali kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ est ce que den ni ba minnu bɛ kasara sɔrɔ dɔ bɔra a la wa a ka ca wa an nana ye k'a fɔ a tun bɛ 500 ni kɔ la a bɔra o la ka na 400 kɔ la bi a bɛ 325 la donc an b'a fɔ n ko caman kɛra fana par rapport à la disponibilité sage-femme cɛrni parce que anw ye baara in daminɛ ka na se bi ma projet Suède kelen ye sage-femme 200 ani kɔta UNFPA ni mɔgɔ b'a fɔ a ma ko FINIAP ale fana ye sage-femme dɛmɛbaga ɲuman ye diɲɛ fantan 4 fɛ ale fana ye sage-femme dɔw ta yɔrɔ o yɔrɔ togoda mun na ni sage-femme tɛ k'u bila ye donc anw kɔni b'a fɔ ko yɛlɛma donna na baara bɛ ka kɛ mais baaraw a bɛ ka suma parce que dɔɔni don bɛɛ b'a dɔn Mali bɛ gɛlɛya min na bɛɛ b'a dɔn diɲɛ bɛɛ bɛ gɛlɛya la parce que nafoloko ka dɔgɔ baara tɛ taa o kɔ donc o de b'an kan dɔɔni. Ne tɔgɔ Ali Jɔp et secrétaire général du ministère de la santé et du développement social. N bɛ se ka min fɔ n nana madame le ministre de la santé et du développement social madame Jeminatou Sangare ale de tun kan ka na mais a ka agenda m'a permis à la dernière minute donc a ye n ci ka na k'a ka foli fɔ sage-femme ye k'a ka orientation fɔ ani a ka remerciement nin don in an bɛ se k'a fɔ ministère de la santé yɛrɛ de ka don don parce que ni mɔgɔ min bɛ sage-femme ka baara dɔn i b'a dɔn k'a fɔ ko ale de b'a permettre que la femme qui donne la vie ne perde pas la vie an kelen o kelen yan an bɛɛ tɛmɛna sage-femme bolo la u b'a wele cogoya caman na an ka tugudaw la peut-être que sage-femme tɛ matronnew dɔn mais u bɛ muso lajigin permettre que den ani ba u ni kana bɔnɛ olu ka journée internationale ministère jɔyɔrɔba de b'a la. an lamɛnbaaw kunun ko an ka jamana faaba kɔnɔ sigi dɔ kɛra sigi min tun bɛ ka tali kɛ an ka maramafɛnw olu kɔɲɔw la jamana kɔnɔ n'i ko maramafɛnw kɛrɛnkɛrɛnneyala marifa n'i ye jamana ta k'a lajɛ bi marifa walasa a ka kɛ jamana kɔnɔdenw bolo sariya ni laɲini dɔw bɛ yen minnu kan ka labato ni o kɔɲɔw la sabatira yamaruya bɛ di marifa kɔɲɔw la jamana kɔnɔdenw ma nka a ka kan marifa ka kɛ maa minnu bolo o ye lakana tigilamɔgɔw de ye kɔɲɔw la n'i ye baaraw ta k'u lajɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi marifa ko a kɔɲɔw ka se ka bɛrɛbɛn ale ni kunbɛcogoya ɲuman ka se ka sɔrɔ a la sigi in kun a tun bɛ ka boli o de kan a kɛnɛ kan min ye Isa Kulibali ye ale tun bɛ arajo ɲɛtaa tɔgɔ la ale ye seereya minnu sɔrɔ an ka janko lamɛn. Ne tɔgɔ Adama Jara ne ka baara ɲɛsinnen don marifamisɛnninw cɛrili kɛlɛli kosɔn. Adama Jara an tun bɛ conférence la wulada in na a lajɛ kun tun ye jumɛn bi conférence an ye journaliste wele ka kunnafoni dɔ lase u ma u bɛ se k'an dɛmɛ cogo min na k'a lase mɔgɔw ma. Mali ye a bolo don papier dɔw la ka papier dɔw signé o kɛra 2013 kɔnɔna la n'an b'a fɔ o ma ko traité sur le commerce des armes o papier ye papier mun ye mun b'a ɲini jamanaw fɛ minnu bɛ baara n'u ka sécurité lakana la n'u b'u ka marifaw u ka maramafɛnw commandé sariya minnu bɔ la u ka se k'olu sariyaw bato o sariya ninnu batoli kun ye mun ye pour que maramafɛn minnu bɛna jamana kɔnɔ ni jamanadenw kan ka ni jamana finitigiw kan ka u utiliser ka lakana lase jamana mɔgɔw ma o kana détourner ka taa di mɔgɔ wɛrɛ ma c'est à dire mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen minnu finitigiw tɛ kelen olu bɛ jamana nin kɔnɔ bi bandiw b'o la groupe armé b'o la donc baara in kɛ kun ye bɛɛ ka kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ sariya de bɛ yen mun bɛ o fɛn ninnu o lakana maramafɛn ninnu n'a kan ka di jamana finitigiw ma
o carili bali ka taa mɔgɔ wɛrɛ ma minnu ka baara tɛ lakana ye n'u tɛna se k'u utiliser ka ɲɛsin jamanadenw ma n'a bɛ ka kɛ bi maramafɛnw bɛ don jamana kɔnɔ cogo sugu bɛ la kuma dɔw la donc sariya minnu bɛ yen an b'a di journaliste ma k'a di mɔgɔ wɛrɛw ma u ka se ka jamanadenw kunnafoniya pour que baara fana ka nɔgɔn lakana tigiw bolo u ka baara kɔnɔna la u ka manafɛnw acquisition kɔnɔna la n'a kana se ka tɛ di mɔgɔ wɛrɛ ma donc baara kun y'o ye. An y'a ye k'a fɔ ko maramafɛn misɛnmaninw sanni feere hukumu kɔnɔna na ko maramafɛn ninnu bɛɛ lajɛlen ka kan ka ɲɛfɔ o ni kɛlɛkɛminɛ dogoliko don. Ne hakili la dogoliko tɛ Mali bɛ fɛn fɛn ɲini bi pour que ka se ka jamanadenw lakana a ma se Mali ka dogo Mali kan ka fɔ jamanadenw ye an ye nin san an kan ka nin san parce que an b'a san nin de kosɔn k'an ka jamana lakana k'an ka jamanadenw lakana. Mais jugu bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ. Jugu hali n'u y'a sɔrɔ ne bolo an ka baara ye mun ye ka fɛn ɲini mun b'a nafa an ka baarakɛla de don docteur b'u ka baarakɛlaw n'u ye minɛn minnu san u ka opération minɛnw n'u ka fɛnw u b'a san u b'a jira an bɛ nin la Mali fɛnɛ n'i y'a lakɔlɔsi tile kɔsɔn in na Mali armée mana fɛn fɛn Mali autorités mana disposition fɛn fɛn ta k'a fɔ an bɛ ka nin de ɲini o fɛnɛ ka ɲi jamanadenw ma k'a fɔ an ka wari an ka fɛnw u bɛ ka don Mali lakana de kɔsɔn donc kunnafoni ye mun ye ka jamanadenw parce que jamanadenw de ka wari don dogoli t'a la parce que hali n'i b'a commander e bɛ papier de sɛbɛn i bɛ papier de rempli k'a fɔ Mali an bɛ fɛ ka nin de kɛ hali ni e m'a fɔ a sanna minnu bolo u bɛ bɔ a kalama olu bɛ se k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw ɲɛna mais an kɔni ta ye mun ye an b'a san pour que k'an ka jamanadenw lakana ka Mali lakana ka Mali bɔ kɛlɛ in kɔnɔna la ka Mali bɔ jihadi in kɔnɔna la. Donc an bɛ se k'a fɔ sɛbɛn in a bɛ boli jamana dɔrɔn de kan walima a bɛ boli mɔgɔw kan minnu b'u den ka marifa fana na. Sɛbɛn in tɛ marifa commercial marifa circulation jamana kɔnɔ sɛbɛn in t'o fɛn a bɛ boli minnu kan minnu bɛ marifa dilan n'u b'a feere mɔgɔ wɛrɛw ma minnu n'a man kan a bɛ boli de dugu dɔ bɛ yen sisan ale bɛ marifa dilan donc olu man kan tɛ ka marifa feere mɔgɔ wɛrɛ ma si c'est pas acteur an b'a fɔ olu ma lakanatigiw jamanadenw minnu ka baara ɲɛsinnen don marifa autorité minnu bɛ yen minnu ka baara ɲɛsinnen don marifa baara ma donc u tɛ se k'a fɔ olu bɛ taa minnu yɛrɛ tɛ jamana sariya kɔnɔna la ko ka marifa feere olu ma donc sariya in yɛrɛ kunba y'o ye quoi donc a bɛ boli jamanaw kan jamanaw k'u ka n'u b'u ka marifaw u ka maramafɛnw commander u ka commander a kana se ka taa bin tɛgɛ wɛrɛ kɔnɔ minnu ka baara ɲɛsinnen don binkanni ni fɛn wɛrɛw ma. Ka kuma kuncɛ jumɛn sɔrɔ ne ka kuma an ka lajɛ an ka Mali wele bɛ bila faamaw ma an ka sariya minnu b'an ka dugu kɔnɔ an ka sariyaw renforcer davantage an ka dɔ fara an ka sariyaw sinsin halisa parce que tant que sariyaw ma sinsin marifaw bɛ don marifaw bɛ circuler ka ɲangata continuer ka kɛ pour que bɛɛ ka se ka lafiya lakana tigilamɔgɔw ka ɲɔgɔn si ka baara ma minnu ka baara tɛ lakana ye u ka t'u ka baara kɛ donc o wele de bɛ ne ma ka se ka dɔn. An lamɛnbaaw ka sanga ni sigida lakana koɲɛw ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ dɔgɔkun min kɔnɔ sisan a bɛ wele ko quinzaine de l'environnement tile 15 min baaraw a nun dora ministre ɲɛmaa fɛ Dr Sogɛl Kokala Mayiga Bugunikaw fɛ yen karidon tɛmɛlen ka sanga ni a koɲɛw ye an balaka dɔ ye dantigɛli kɛ an ye ka sanga ni lakana koɲɛw ye ka ɲɛsin sigida ma seereya minnu sɔrɔla ale fana fɛ o filɛ nin ne ye madame Jara Lala Kamara ye Fond Climat ɲɛmɔgɔ Bamako bi sigi ye min ye a bɛ hukumu min kɔnɔ fɔlɔ o ye tile 15 baara min bolodalen don sigida lakanani kan n'o bɛ wele ko 23e édition quinzaine de l'environnement n'a a baaraw yɛrɛ koromokarili kɛra Buguni a kalo in tile 5 a tun bɛ premier ministre ka bonya kɔnɔna la gouvernement mɔgɔ 3 fana tun bɛ a kɛrɛfɛ donc a b'o cadre kɔnɔ o tɛmɛlen kɔfɛ a bɛ a to fana an bɛna kuma Bugunikaw fɛ an b'a dɔn Buguni ye dugu min ye duguba de don réserve bɛ yan fɛn caman bɛ Buguni yan an ye yiriw ye an natɔla mais an y'an a kɔlɔsi fana k'a fɔ lɔgɔtigɛ fanga ka bonya kosɛbɛ sigida lakanani problème caman bɛ Buguni yan donc n'an m'an jija fɛn min ye tɔw sɔrɔ a laban bɛ Buguni sɔrɔ o de kama komi Fond Climat bɛ yan ka togodalamɔgɔw dɛmɛ ka projets ni programmes financer walasa u ka se ka wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ k'o kun u yɛrɛ la ani ka se ka bɔ a gɛlɛyaw kɔnɔ o de y'a to an nana k'an bɛna Fond Climat ɲɛfɔ Bugunikaw ye u ka faamuyali sɔrɔ la k'a dɔn Fond Climat yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye a bɛ baara kɛ cogo di i kan ka fɛn jumɛn fana kɛ pour que i ka se k'i ka projet dilan ka taga bila Fond Climat la ka se ka wari sɔrɔ walasa k'i ka baara bolodalenw waliya o de y'an sekun ye ala sago aw bonya bɛ kuma la. An lamɛnbaaw ka sanga ni Mali kalan baara tacogow ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin kalo in a tile 27 ka se a tile 29 ma kilasi kɔnɔntɔnna o ɲɔgɔndanw o na kɛ ni maa caman b'a dɔn defu la
min bɛ da o kan o de ye juye kalo tile 18 ye min ye kilasi 12nan ye n'o ye bagi ye olu fana ta bɛ kɛ ka sanga ni ɲɔgɔndan labanw ye an ye wulikajɔ dɔ kɛ ka yala lakɔlisow la ka ɲininkali kɛ lakɔlidenw lakɔlikaramɔgɔw ani lakɔlisotigiw an bɛ don min na i n'a fɔ bi ɲɔgɔndan minnu bɛ n'u sera ka ban a labɛn baaraw bɛ cogoya minnu na u ka se ka ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ye ka sanga ni o ye an ye sera minnu sɔrɔ lakɔlidenw ni lakɔlikaramɔgɔw da o filɛ nin ne tɔgɔ Laji Mama Kobara ne de ye mɛtiriw ka ɲɛmɔgɔ ye si fan fɛ quoi baara daminɛ waati la bon n ka directeur kɔni taara déplacement na kalanden min b'an bolo DEF la o ye mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 20 ye u labɛnnen don parce que vraiment an y'u labɛn ka ɲɛ programme banna alors an bɛ révision de la a mɛnna bon mɛtiriw fana ye kangari dɔw ye alors baara kan ka kɛ vraiment ɲinan kɔni bɛɛ ka fɛn ni wɔsi bon an b'a ɲini Ala fɛ examen ka kɛ examen yɛrɛ ye parce que Mali mɔgɔ b'o la bi vraiment minnu ye kalan kɛ les plus méritants ka se ka vraiment passer quoi. Alhamdulillah an ye an segu kɛ kosɛbɛ fɛn min ye jamana yɛrɛ bɛ programme min d'an ma an k'o kɛ denmisɛnninw kunna an y'o sɛbɛkɔrɔ kɛ ani exercices caman bi kɔni an yɛrɛ dalen b'a la an ka denmisɛnninw bɛ se ka examen kɛ an bɛ wasa sɔrɔ a la ne ka denmisɛnnin formelen minnu bɛ anw fɛ yan nɔ bi 100 sara la mɔgɔ 70 ni kɔ de bɛ se ka passer ne yɛrɛ dalen b'o la. Ne tɔgɔ Asitan Sidibe awɔ an labɛnnen don examen kama awɔ an bɛ ka faamuya caman sɔrɔ a la. Mɛtiriw kɔni bɛ ka baara min kɛ ne fɛ a baara ka ɲi fo k'a faga a baara ka ɲi parce que u bɛ k'an yɛrɛ de dɛmɛ an ka se k'an ka sigi ɲɛsigi labɛn quoi a baara ka ɲi o bɛ baara min na an b'a fɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka caman don u ka baara la hali. Ne tɔgɔ ko Kumati Jara ne bɛ ka depuis premier trimestre cours an bɛ k'o de réviser an bɛ ka révision caman k'o la ne yɛrɛ bolo mɛtiriw ka baara ka ɲi difficulté bɛ ne la yɔrɔ min na o ye matière scientifique bon n bɛ k'olu faamuya fɛnɛ. min bɛ da o kan o de ye lakɔlisotigi dɔ an sera ale fana ma k'ale ɲininka a hakilinaw na ka sanga ni ɲinan kalan ta cogoya ale ni lakɔlidenw ka koɲa ani jamana yɛrɛ lahalaya kalanko koɲaw la ale fana ye min fɔ an ka jɛn k'o seereya lamɛn. ne tɔgɔ ye Alu Kulubali ekɔlisoba min bɛ Yirimajɔ yɔrɔ janmugu la ni a bɛ f'a ma ko Mafa alors ne ye o tigi ye a sera ma sɔgɔmaden na ni a ka ɲininkali ye a diyara n ye kosɛbɛ effectivement ni kalanko fɔra ni kalanko kuma dabɔra bɛɛ bɛ jɔrɔ bɛɛ bɛ wuli k'i jɔ kalan de ye domaine ye mun bɛ bɛɛ concerné n'i ma kɛ école maître ye i na kɛ parent d'élève ye walima i yɛrɛ na kɛ écoleden ye kalanko kulonkɛ ko tɛ n'i ye ɲinan san ta ka a jateminɛ an famana ɲinan san ɲɔgɔnna ma Mali kalanko la ka kalan daminɛ an y'a daminɛ c'est vrai a daminɛ na retard dɔɔni na en novembre alors mais kabini école ko daminɛ na fo kana se an bɛ don min na comme bi ma ne yɛrɛ ma da la k'a fɔ ko don kelen bilala k'a fɔ ko mɛtiriw de bɛ grève la bi walima ko écoledenw de bɛ grève la bi o ye wali ye an bɛ mun fo k'o encourager kosɛbɛ ka an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo u ka cɛsiri la o niveau la donc ni kalan sera ka kɛ k'a fɔ ko ɲagami ma don a ko la perturbation mana manga mana grève mana i b'a ye k'a fɔ ko mɛtiriw bɛ se k'u ka cours di a ɲɛma écoledenw fana bɛ se ka concentrer ka ɲɛ ka cours ninnu suivre wa a ka ca la fana programme bɛ ban an fɛ yan Mafa la an bɛ don min na comme bi n'an ye 9e ta walima n'an ye terminal ta i b'a ye matière kɔni caman bɛ yen o programme o banna yɛrɛ carrément o bannen kɔ comme examen ma se an ko n'an ye écoledenw bila u yɛrɛ kɔrɔ ten caman tɛ ɲɛsin révision ma u bɛ taa kɛ kulonkɛ ye u ye fɛn minnu ta san kɔnɔna na u ye leçon minnu kɛra san kɔnɔna na alors u bɛ se ka ɲinɛ a caman kɔ n'o o kɛra o ye baara kɛlen sanji jukɔrɔ wɔsi ye kama compo ninnu bannen an tora classe kɔnɔ an ye écoledenw maintenu an bɛ exercice k'u kunna mɛtiriw bɛ na ni sujet kɔrɔw ye u b'olu traiter ɲɔgɔn fɛ donc a ka ca la ni a ye o sujet kɔrɔ ninnu caman traiter baki walima defu sujet mana na cogo o cogo a mana na forme fɛn o fɛn na o b'a sɔrɔ n'an m'o ye a y'o ɲɔgɔnna dɔ ye an bɛ don min na comme bi alors an kɔni ma jɔrɔ an ma siran an ma siga fana k'a fɔ ko hali n'i ye defu kɛ sini walima hali n'i y'a kɛ n'i ye baki kɛ sinikɛnɛ an ka écoledenw k'a fɔ ko ayiwa sanfɛ sara kɔni u b'o cɛ anw dalen b'o la o tɛmɛnen yɛrɛ kɔ ka bɔ yen defu la an ye sufɛ cours yɛrɛ fana organiser o ye anw dɛlinanko ye an ka kɔrɔ san o san ni defu bɛna se an bɛ cours dɔ organiser cours de rattrapage organiser sufɛ pour que ka écoledenw canaliser u ka yala ninnu bali donc an y'o mun kɛ an y'a ye san tɛmɛnenw na an ye résultat ɲɛnamaw sɔrɔ a la o kama ɲinan fana
o kelen daminɛ il y a plus d'une semaine donc o cours ninnu bɛ continuer fana matière fana fɛn o fɛn bɛ kɛ DEF la a bɛ continuer a bɛɛ la fo ka taa se DEF tile 2 ma k'a fɔ ko baara fɛn o fɛn bɛ kɛ école ko sira fɛ parents d'élèves bɛ mun kɛ ministère mɔgɔw bɛ mun kɛ an yɛrɛ maîtres bɛ mun kɛ a bɛɛ kun ye pour que olu de ka se ka ɲɛ sɔrɔ ka olu ladamu k'olu pɔtɔpɔtɔ ka kɛ sini maakɔrɔba ɲumanw ye donc n'o bɛ senna il faut que olu yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ayiwa olu yɛrɛ ye fɛn mun ye a ko kɔnɔna na o dɔnni bɛ kɛ cogo di u k'u ɲɛsin cours min bɛ di u ma maîtres fɛ u k'u ɲɛsin u ma alors u kana l'école la u kana l'école chômer wa u kana l'air la fana alors n'u nana fana maîtres t'u filan ye u kɔrɔ n'u faw don u ka maîtres bonya o taabolo dama mun filɛ n'olu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan kana ɲɔgɔn sɔrɔ écoleden mun na a bɛ se ka fɔ o ma ko écoleden ɲuman écoleden ɲuman nu a ka ca la ni kimɛliw kɛra ale jɔyɔrɔ bɛ kɛ sanfɛla ye k'a fɔ maîtres fana ɲɛna an ka baara in jamana ninkun bɛ anw de bolo n'o ye éducation ye parce que jamana o jamana ni a denw ma kalan ka ɲɛ o jamana o bɛ to kɔ de surtout an bɛ don min na comme bi an bɛ malikura ko kuma la malikura in tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ fiyewu ni jamana denw ma former ka ɲɛ domaine bɛɛ la i mana kalan taabolo fɛn o fɛn ta ka u former ka ɲɛ an kana ɲɛbɔ jamana wɛrɛ fɛ ni an sera maîtres sera k'u baara réussir don min na malikura ko bɛ bɔ sogo na k'a kɛ tiɲɛ ye k'a fɔ ko parents d'élèves fana ɲɛna basi tɛ kalanko in ma kelen tɛ se fɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma bɛɛ ka jɔ i jɔyɔrɔ la a ka ca la ni an y'an bolo fara ɲɔgɔn kan bɛɛ jɔyɔrɔ ni mun ye bɛɛ seko ni ye mun ye f'i y'o kɛ o bɛɛ mana taa fara ɲɔgɔn kan i b'a ye an ka denmisɛnninw bɛ ɲɛ sɔrɔ wa an ka jamana a bɛ bɔ nɔgɔ la fana o de dun ye an ka laɲini ye ka foli kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma an ka jamana a bɛ degun mun kɔnɔ hali sisan ala k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya segin a ma ala k'an ka jamana bɔ nɔgɔ la ne b'aw fo an lamɛnbaaw ka sanga ni farafinna tɔgɔla don ye n'a ɲɛnɛmayala mɛ kalo tile 25 tɛmɛlen mali ladalamaw olu ka pionnew n'a a ɲɛmaa ye bobo tarawele di bob ale ye dantigɛli kɛ ni ka hakilinantaw fɔ ka sanga ni cɛmancɛ fanga ta cogoya ale ni farafinna yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya cogoyaw ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi mali bɛ ka misaliya min ta k'a kan ka kɛ sababu ye ka se ka farafinna bɛɛ lajɛlen kunu farafinna ka bɔ jɔnya juru la a ka kɛ sababu ye fana farafinna ka ɲɛta a ka hakilisigi ni basigi ka sabati seereya minnu sɔrɔla ka bɔ bobo tarawele di bob da o filɛ nin watara ne ka foli b'i ye ka foli bila ka taa radio ɲɛta lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma ka foli bila ka taa a promoteur ma hali min ye nin sigi sen kan ka se ka kunnafoni sanuman di mɔgɔw ma an ka foli b'a ye sija ni kɛnɛ ni hɛrɛ a b'an dama musabalama ɲin'a fɛ ala ko kalifa ale a n'a a baarakɛlaw o n'a lamɛnbagaw an n'a olu bɛɛ lajɛlen ma rasulu kan kɔsɔn sallallahu rasulu nin ye bataki ye min bɔra piyene ladala piyenew fan fɛ n'o ye don min ye le 25 mɛ kalo tile 25 n'o ye farafinna ka farafinya yɛrɛ a sabati sira mɔgɔw ka waleyabagaw ka don ye waleya min kɛra tarata don utu kalo tile 18 san 2020 na mali la ko n'i ye jateminɛ kɛ jeribɔn o ni nibɔ minnu tun bɛ ka kɛ jalatigi denmisɛnnin dɔw bɛ yen n'u ye fu siri o ko la ko nin waleya ye ko jama murutilen o waleya de don n'o tɛ nin tɛ kana fanga la ko parce que fanga ladiyɛn don donc jama murutilen ni jama murutila ni fɛrɛ ma ɲini o la tiɲɛli bɛ kɛ donc denmisɛnninw nana fanga la de u mana fanga la ko parce que ko fanga ka d'u ye u nana fanga la de ko parce que jama murutira ni jama murutira ni dɔw m'u ka responsabilité ta o kɔrɔ ko tiɲɛli bɛ don jamana kɔnɔ bolo tɛ se min dan na k'an b'a ɲini CEDEAO farafinna tilebi fɛ jamana mɔgɔw an b'a ɲini u fɛ k'a ɲini farafinna jɛkuluba fɛ k'a ɲini diɲɛ seleke 4 tɔnba mɔgɔw fɛ ko ɲɛngili bɛ mali kan k'u ka a wuli ka bɔ yen ko nin ye waleya min kɛra nin kɛra sababu ye ka mali kisi ka tila ka farafinna kisi nin ye kumakan ye min bɔra ladala piyenew ye bataki min ci ka taa fanga mɔgɔ ma se NSP ma ka tila ka taa CEDEAO ma n'o farafinna tɔnba mɔgɔw kan u ye bataki min ci olu ma utu kalo tile 26 san 2020 donc kabini fanga ta wagati dɔrɔn anw ye message min cira o ma o de nin waleya min ye farafinna yɛrɛ sinsin waleya ye utu kalo tile 18 san 2020 min ye sira ye min bɛna ni mali ka yɛrɛma hɔrɔnyaba ye o ni farafinna yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnyaba ko mɔgɔ ladiriw la k'i bɛ patriotiw de sɔrɔ o la
patriote fana la i bɛ panafricains de sɔrɔ olu la ko Mali fasoden ɲumanw farafina fasoden ɲumanw diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen fasoden ɲumanw minnu hami ye farafina ka sabatili ye ko ka foli bila ka taa mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ye kurukanfuga dilan o batakiw labɛn min ye ka kɔrɔ ni diɲɛ yɛrɛ mumɛ lajɛlen sariya sunbaw minnu yɛrɛ ka kɔrɔ n'o ye ko ka foli di o mɔdenw ma kan da kɛlen don a la tigi ko mɔdenw fana bɛ o mɔkɛw ka sira de kan ko farafinya sinsinbagaw ko bɛn kɔnɔ ko fosi tɛ yen n'o b'i jɔ an ka sira rɔ o tɛ yen fosi tɛ b'i jɔ an ka sira rɔ fɛn fɛn b'i jɔ an ka sira rɔ o y'a sɔrɔ an y'an pa i kunna ka ladegeli kɛ ka taa denmisɛnninw ma o ni jamana ma n'o Mali jamana ye o fasoden ɲumanw an ka tamaseri ta olu kan ko ka foli kɛ fasoden ɲumanw ye n'o Asimi Goita ye n'o ye colonel Asimi Goita ye n'o colonel major Ismail Wage n'o colonel Maliki Diaw ye n'o colonel Sadio Kamara ye n'o colonel Moro Kone k'a ye waleya min kɛ k'a bɛ to fasoden ɲuman bɛɛ lajɛlen kun na fɔ ka taga diɲɛ dugukolo meleke don min ko ka foli kɛ ka taa foli ni bonyamasegin kɛ ka taa son éminence Shérif Mboué Aidara de Yoro du Sahel ko ka taa o karamɔgɔba ma ko ka foli kɛ ka taa major d'aviation commissaire général Piene Coutumier n'o ye Mali ladala Pienew ye olu ka ɲɛmɔgɔba ko ka foli kɛ ka taa ma n'o Bobo Traoré n'a bɛ f'a ma ko Bob ko ka foli kɛ ani bonyamasegin kɛ ka taa Umar Tatanli ma min ye Mali premier ministre ye ko ka foli kɛ ka taa général Moussa Sengbo Kulibali ma min tun bɛ Mali armée la n'a démissionné ko ka foli kɛ ka taa général Mamadou Maïga ma n'a b'a f'a ma ko Papa Maïga a ye waleya min kɛ kɔrɔnfɛla la ko ka foli kɛ ka taa colonel major Kɛlɛtigi Traoré ma n'o OPAM organisation panafricaine mondiale o min sigilen bɛ Mali la o ɲɛmɔgɔba ye ko ka foli kɛ ka taa ma ko ka foli kɛ ka taa Mamadou Sissoko ma colonel Mamadou Sissoko ma n'a bɛ f'a ma ko Samarek ko ka foli ni waliman dɔn kɛ ka taa colonel major ma min ye Ousmane Kourougou ye n'a tun bɛ Gamu na min ye Ablaye Sall ye n'a tun bɛ dɔgɔtɔrɔya la olu bɛ Mali armée cɛbaw ye ko ka bonyamasegin kɛ ka taa major Sori Diallo ma a tun bɛ armée la ko ka foli kɛ ka taga Sayon Jakite ma a fana tun bɛ armée la ko ka foli kɛ ka taa ladala piyeni ɲɛmɔgɔw ma n'o ye Musa Siribe o bɛ Taliko n'o ye Bokar Touré ye o bɛ Sebenikoro n'o ye Ismaïla Traoré o bɛ Yoro du Sahel o ni ladala piyeni bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ko ka foli ani bonyamasegin kɛ ka t'u bɛɛ ma ko ka foli kɛ ka taa son éminence Aseid Ousmane Madane Chérif Aidara ko ka bonyamasegin kɛ ka t'u ma ko ka bonyamasegin kɛ ka taa son éminence Imam Mamoudou Diko a n'a a ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen ko ka foli kɛ ka taa M5 RP ma o ni jɛkulu fɛn o fɛn n'olu de farala ɲɔgɔn kan min kɛra sababu ye yɛrɛma hɔrɔnya in ka sɔrɔ ko ka foli kɛ Alpha Daha Kunta n'o ye livre blanc o dilabaga ye Ousmane Madane Chérif Aidara ale de kɛra o parrain ko ka foli kɛ kɔrɔnfɛla dugutigiw ma ko ka foli kɛ dugutigiw yɛrɛ ma minnu yɛrɛ bɛ cɛmancɛ kɔnɔw ni fo ka na région tɔw bɛɛ lajɛlen na ko ka foli kɛ ka taa dugutigiw ma minnu bɛ duguba kɔnɔ Mali duguba kɔnɔ u ka waleya la ko ka foli kɛ ka taa diinɛmɔgɔw ma silamɛw ani kerecɛnw ko ka foli kɛ ka taa Mali ɲamakalaw ma ko ka foli kɛ ka taa Mali donsow bɛɛ lajɛlen ma ko ka foli kɛ ka taa colonel major Issa Jara ma ko ka foli kɛ ka taa chef Amadou Nfa Diallo ma n'o ye an Sebenikoro Piyenew ani Sibiribugu Piyenew ani Kalabanbugu Piyenew bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔba ye ko ka foli kɛ ka taa Modibo Keita ma n'a bɛ fɔ a ma ko Mandela a bɛ Sebenikoro commune kati kɔnɔ ko ka foli kɛ ka taa Maître Ndaye Kone ma ni Piyene don Sebenikoro ya commune kati district de Bamako kɔnɔ ko ka foli kɛ ka taa honorable Piyene fana don n'o Musa Jara ye o bɛ Sebenikoro commune kati kɔnɔ ya district de Bamako o kɔnɔna la ko ka foli kɛ taa ɲɛmɔgɔw o ni assise mɔgɔw fɛn fɛn assise ni ko ka foli ka taa bila ka taa bɛɛ lajɛlen ma o n'a ɲɛmɔgɔw ko ka foli kɛ ka taa ɲɛmɔgɔw ma minnu ye Mali refondation minnu kɛra o ɲɛmɔgɔw ye n'a bɛ fɔ ma ko Mali kura minnu yɛrɛ de kɛra ka o refondation minnu yɛrɛ kɛra o sigibagaw ye ko ka foli bila ka taa d'u ma ko ka foli bila ka bila ka taa Musa Dadis Kamara ma ka bila ka taa colonel Mamadou Doumbia ma n'o olu ye an baden jamana Laginɛ mɔgɔw ye ko foli bila ka taa capitaine Thomas Sankara ani Black Schumann olu ye Burkina Faso jamanadenw ye ko ka foli kɛ ka taa Ala ka hinɛ a la Marshal Idriss Déby n'o Tchad ka ye ko ka foli kɛ ka taa jamana ɲɛmɔgɔ ma n'o Paul Kagame ye o Rwanda ka ye ko ka foli bila ka taa Ala ka hinɛ Nelson Mandela la o Afrique du Sud mɔgɔ ye ko ka foli kɛ ka taa
général Ablaye Soumaré, colonel Sékou Traoré, oni son excellence Amadou Djikolon Traoré, olu ye malidenw ye ko ka foli kɛ ka taa panafricanisme yɛrɛ a kɔlɔsibagaw n'o diɲɛ rasaw ye ko ka foli kɛ ka taa olu ma nin bɛɛ lajɛlen k'u bɛ sira min kan o Ali Selassie ka sira ye o Marcus Garvey o ka sira ye o Modibo Keita o ka sira ye Ahmed Sékou Touré o ka sira ye Cheikh Anta Diop o ka sira ye Kwame Nkrumah Dolo Fima olu ka sira ye amina jumɛn bɛ panafricainw na ka farafinna jɔ panafricainw bɛɛ lajɛlen ko panafricain kumalankolon tɛ wa tɛna kɛ kumalankolon ye ko panafricainw ka dɔnkili filɛ malidenw ɲɛ kasi la o ma kun nin kɛra mali de ma hɔrɛ ye malidenw ɲɛ kasi la o ma kun nin kɛra mali de ma hɛrɛ ye farafindenw ɲɛ kasi la o ma kun nin kɛra farafinw ma hɛrɛ ye farafindenw ɲɛ kasi la o ma kun nin kɛra farafinw ma hɛrɛ ye panafricainw ɲɛ kasi la o ma kun nin kɛra panafricainw ma hɛrɛ sirabɔ ye panafricainw ɲɛ kasi la o ma kun nin kɛra panafricainw ma sirabɔ ye. Chéri, ya macaroni ka di dɛ. Ni macaroni lakika ye pastaroma ye alikama mugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɔ sugandi escargot fizeli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman santa la aw ka se goloni na u jabala bala wala bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30. Pasta Roma anandan kadi anama kerebete. Awo Pasta Roma nandan kadi anama kerebete. An balimaw ka sanga ni jamana gɛlɛya ta cogoyaw ye min ye gazi ye a yirala k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaw olu kɔni tun bɛ bolofa min kɛ ka fara koɲɛw kan walasa sɔngɔ ka se ka nɔgɔya ko u ye o baaraw ɲɔngiri a kɛra sababu ye an ye maa sɔrɔ min ye walawalali kɛ an ye ka sanga ni gazi ta cogoya koɲɛw ye ale ka seereyaw o filɛ nin ala k'an bɛ saba ma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gazi ko bɛ lihalaya min na bi jamana kɔnɔ a ka gɛlɛn parce que an bɛ yɔrɔ min na bi gazi ka gɛlɛn kɔ kan gazi bɛ daminɛ tuma min gouvernement y'an ganiya ka gazi subventionné parce que gazi bɛ daminɛ tuma min bɛɛ tun tɛ se ka gazi utiliser fantan tun tɛ se ka gazi utiliser gazi tun ye faama fɛn de mais gouvernement y'a laɲini pour que bɛɛ ka se ka kɛ fantan ka se ka lafiya o kosɔn gouvernement ye décision ta k'u bɛ gazi subventionné effectivement u y'a subventionné mais u ka subvention kɔnɔ o tun kan ka fɔ de gaz de consulter gouvernement y'a laɲini k'a fɔ k'u bɛ adamadenw lafiya de ka gaz subventionné mais an bɛ yɔrɔ min na bi komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min gɛlɛya bɛ cogo min na bi a ka gɛlɛn subvention a ka continuer donc an sera yɔrɔ dɔ la fo bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la parce que gouvernement ani gaziw ni ɲɔgɔn cɛ wari bɛ ka caya a la gouvernement na tuma bɛɛ aw b'a ye k'a fɔ crise de gaz bɛ yan crise de gaz bɛ yan n'i ye ɲininkali kɛ dɔwɛrɛ tɛ fɔ subvention ma sara subvention ma sara donc ni subvention ma sara a se tɛ subvention ka gouvernement ka subvention sara gouvernement tɛ se ka wari ta kɛsu kɔnɔ jamana kɛsu kɔnɔ tuma bɛɛ k'a b'a di fɛn dɔ ma parce que miliyariw de don a se t'a ye ka donc u y'a lajɛ u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la an b'a fɔ ten de u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la dɛ sogo fasalen muru da ka go parce que fɛn dɔ bɛ yen n'i m'a kɛ foyi t'a kɔfɛ lagosi ni lamɔliya donc gouvernement b'a fɔ i y'o de éviter u y'a ye k'a fɔ bɛ yɔrɔ min na an bɛ yɔrɔ min na bi u tɛ se subvention kɔrɔ u y'a ŋaniya siri k'a fɔ k'u bɛ bɔ subvention na u ni pétrolier u ni gaziers ye ɲɔgɔn ye siɲɛ caman ka discuter ka lajɛ a bɛ kɛ cogo min donc u nana ye k'a fɔ sisan pour que ka solution sɔrɔ a la il faut k'olu k'u sen bɔ o de kosɔn olu y'u sen bɔ gazi ko la subvention na o de nana ni gɛlɛya parce que gazi bɛ sa kɔ kan prix min na a bɛna feere a bɛna prix min na gouvernement bɛ min t'a la gouvernement de bɔ a la donc gazi bɛ prix a prix normal de la sisan kosɔn a sanni bɛ gɛlɛya mɔgɔ sisan komi prix an bɛ prix min na bi gazi kilo 1 200 ani dɔrɔmɛ 12 i y'a faamu 200 ani dɔrɔmɛ 12 o ye gazi kilo 1 a sɔngɔ normal bon n'i y'o kilo 6 jateminɛ o bɛɛ bɛ 1 200 ani 70 ani dɔrɔmɛ 2 de ma 1 200 ani 70 ani dɔrɔmɛ 2 bon o 1 ni 200 ani 70 ani dɔrɔmɛ 2 la gouvernement tun y'a laɲini ko consommateur ka 580 ani dɔrɔmɛ 2 de sara 600 ani 90 gouvernement yɛrɛ de tun b'o sara k'o kɛ ka gaziw ka wari dafa pour que population ka se ka gazi sɔrɔ k'a utiliser n'i y'a jateminɛ an bɛ yɔrɔ min na bi kafe feerela bɛɛ sugujɛnaw bɛɛ bɛ gazi de san bɛ k'i ka baara kɛ a kɛra sababu ye ka kungo la kana dɔɔni ka dɔ bɔ charbon jeni ni nɔgɔ jeni na donc n'i ye prix jateminɛ gouvernement bɛ 700 sara k'a fara 700 sara k'a fara
500 ani 80 dɔrɔmɛ 2 kan o de bɛ bɛn 1,2 dɔrɔmɛ 2 sisan État se bɔra la o kɔrɔ ye mun ye k'a fɔ sisan n'a se b'i ye ka gaz utiliser n'a wari b'i kun i b'a san n'a se t'i ye i b'a to yen i bɛ se k'i ka ko baara kɛ cogo i b'a kɛ ten voilà gouvernement dɔ yira an na k'a fɔ ale bɛ yɔrɔ min na bi ale dɛsɛra maa min bɛ se ka gaz san yɛrɛ o k'a san ni min tɛ se k'a san alhamdulillah komi n y'a f'i ɲɛna cogo min buteli ba ninnu gouvernement ka subvention di gouvernement ka dɛmɛ a ka dɛmɛ a tun bɛ buteli mun kan an b'a fɔ buteli mun ma ko 3 kilos n'o ye kilo 3 ye ani 6 kilos n'o ye kilo 6 ye gouvernement ka dɛmɛ b'o olu 2 de kan gouvernement ka subvention bɛ o de kan o de tun ye 580 ani dɔrɔmɛ 2 ye dɔɔni 270 ani 70 i y'a faamu gouvernement ka subvention k'o 2 de kan mais sisan subvention min wulila buteli belebeleba a ma deli ka subventionné donc subvention wulili a bɛ 6 kilos de kan ani 3 kilos 12 kilos ni mun bɛ fɛn fɛn bɛ 6 kilos sanfɛ o sen t'a la o furalama b'a deli ka don subvention kɔnɔ donc a t'olu concerné parce que olu b'o prix normal la déjà mais o bɛ consommer o mun bɛ se k'olu consommer olu b'o consommer bon o mɔgɔ kelenw de olu de bɛ se ka 12 kilos olu de bɛ se ka 6 kilos consommer n'o tɛ mɔgɔ min bɛ deli k'a san 580 na ou bien 600 la o tɛ se k'a san bi o parce que an bɛ diɲɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi État fila kɛ ka taa 1,300 don gaz buteli la recharge la ko k'i ka i mago de la a bɛ gɛlɛya dɛ i b'a préférer ka taa charbon san ou bien ka taa lɔgɔ san fɛɛrɛ min bɛ yen pour que ka se ka nin kɛlɛ a fɛɛrɛ a ka nɔgɔn kojugu mais faut a ka appliquer de à la lettre faut gouvernement k'i jɔ u jɔyɔrɔ la komi u y'u jɔ cogo min na tan ka bɔ subvention na u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la teliya la ka ɲɛɲini kɛ u b'a fɛ fɛn min ma fond gaz k'o constituer fond gaz ye mun ye kɛsu dɔ de don n'a bɛɛ sigi murumurunin min bɛ ta essence kan komi n bɛ misali min di min ye éclairage public ye n'o ye lampa foroba yelen mun bɛ dugu kɔnɔ sisan lampa mun bɛ dugu kɔnɔ n'u bɛ siradaw lamɛnɛ sirada mɛnɛni i b'a dɔn sisan an ka sirada bɛɛ yelen b'a bɛɛ la lanpabaw sigira a bɛɛ la o lanpabaw n'an yɛrɛ de bɛ k'o wari sara mais an t'i ka bɔ a kalama an bɛ k'a sara cogo cogo n'i y'i ka facture lajɛ ni courant facture nana n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen a sɛbɛnnen bɔ yɔrɔ la k'a fɔ ko siraba kan yelen o sara o wari i b'o sara éclairage public yelen min bɛ kɛla ka sirabaw la yelen o wari aw b'o sara mais i ti bɔ a kalama bon o ɲɔgɔnna de kan ka ɲɛɲini a bɛ se ka kɛ essence kan a bɛ se ka kɛ télévision kan a bɛ se ka kɛ carte téléphonique kan société téléphonique joli b'an fɛ yan bi sababu ye 4 a bɛ se ka kɛ nin bɛɛ kan ni nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan dɔɔni dɔɔni fo n bɛ consulter n'o kɛra sisan gazi ko bɛ nɔgɔya fantanw bɛ se ka gaz utiliser mais n'o ma kɛ an tɛ se bon ayiwa alhamdulillah bon gɛlɛya kɔni bɛ mɔgɔ minnu kan bi mun tɛ se ka gazi san n'a sɔngɔ t'u bolo bi olu vraiment an b'a f'u ɲɛna de u ka sabari u ka muɲu foyi tɛ degun kɔfɛ yɛrɛ kɔ an bɛ degun kɔnɔ bi dɛ jamana yɛrɛ bɛ degun de kɔnɔ jamana marabagaw bi u y'a ye de k'a fɔ mankan min bɛ gazi ko la sanga ni wagati bɛɛ gazi mun bɛ taa ko kan kana ani olu ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ wari min sara pour que k'olu ka wariw sara u dɛsɛlen don k'a sara a bɛ san caman bɔ tuma bɛɛ i b'a mɛn k'a fɔ ko gazi gɛlɛya bɛ yen gazi gɛlɛya bɛ yen gazi gɛlɛya ninnu tun tɛ dɔwɛrɛ ye o jamana bɛ dɛsɛ k'u ka wari sara u fana ko vraiment anw tɛ se ka taa gazi san parce que u ka wari t'a bolo donc n bɛ min ɲini o fɛ u k'a lajɛ u ka muɲu k'a ɲini gouvernement fana fɛ n k'a lajɛ fond ni a bɛ se ka constituer cogo min na teliya la pour que jamanadenw bɛ lafiya bien. an balimaw ka sanga ni mali ni sidaw ka lahalaw ta cogoya ye hakilila jigila sibiri tɛmɛlen sidaw ye sigi kɛ mali kunkanko ko kan ka se burkina faso ale ni guinée conakry ma o kɔfɛ a yirala k'a fɔ min ye gɛrɛndɛw ye a ma wuli nka kumaɲɔgɔnya bɛ to mali jamana ɲɛmaw ani sidaw jɛkulu ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye juillet kalo n'o ye kalo kura ye o tile 3 sigi bɛna kɛ tuguni ka sanga ni a koɲaw ye a kɛra sababu ye min ye an baarakɛ ɲɔgɔnw ye teliɲɛta maaw olu ye barosigi kɛ ni maa ye ale ka se ka walawalali kɛ an ye sidaw yɛrɛ ka lahalaya ale ni ka sanga ni mali cɛmancɛ fanga ta cogoya ye min bɛna kɛ sababu ye ɲɔgɔn faamuya bɛ sabati a ye walawalali kɛ an ye ka sanga o koɲaw la seereya minnu sɔrɔla an fɛ an ka jɛn ko lamɛn. Merci monsieur, n b'i fɔ ka a ka auditeur fo ka maliyɛn bɛɛ fo ani mali kɔnɔ ɲɔgɔnbaga bɛɛ ani farafin kɛra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ɲininkali diyara n ye mun de la ani CEDEAO ma se ka bɛn ani CEDEAO tɛ an n'olu de ma bɛn sinon fɛn ni maliya yɛrɛ kan ka kɛ CEDEAO la finalement tant que CEDEAO ye farafin jamana ye sira dɔ bɛ ka jɔ an ma hali n'a sɔrɔ k'a t'u yɛrɛ kun kan to a tun kan ka kɛ farafin tant que ye farafin ye maliya ko ye o de tun kan k'i pousser ka bɔ ni sira ye min b'a to nin bɛ ta ka bɔ mali kan farafin conscient farafin b'a yɛrɛ kalama ni situation su mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ko bamananw bɛ komi bamananw bɛ zana la cogo min ko n'i ye duga ye mɔgɔ su kan k'a fɔ ko bɔ an su n'i ye tubabu ye ka bêtise sugu nin kɛ farafin jamana
i farafin ɲɔgɔn na aw ye ɲɔgɔn dɛmɛ hali n'a sɔrɔ k'a t'i yɛrɛ kan parce que sini ka turu bɛna se fɛn fɛn sigilen k'u ta ta la o bɛɛ ta b'a la fila ni cɛ an yɛrɛ ta bɛ nɔgɔya n'u ta ye i bɛna ye n'u masa kɛɲa la donc u tun pɛrɛlen don ka sanction wuli parce que sanction wulilen bɛ bɛɛ ranger bi farafin na mais bɛɛ de t'a yɛrɛ bolo bɛɛ de pɛrɛlen tɛ k'a ɲini k'a yɛrɛ ta comme anw y'a kɛ ɲama ou bien anw bɛ fɛ k'a kɛ ɲama sanction ko nin CEDEAO ka décision talen tɛ Faransi ni tubabuw ka décision talen de don donc n'a bɛ wuli olu de fana b'a wuli mais olu b'a wuli condition kelen min na soit u ka laɲini bɛ sabati soit an bɛ wo da d'u ma mun b'a to u b'a jigiya siri ko a bɛ se ka sabati o dun fila si tɛ anw arranger o de kosɔn halisa u b'a fɔ ko hali n'an y'a wuli an b'a wuli dɔɔni dɔɔni o dɔɔni dɔɔni min o yɛrɛ o bɛna an mago ɲa fɛn dɔ bɛ yen kulu ni e y'a di mɔgɔ ma sisan n'a ma se hakɛ dɔ ma a tɛ se hali k'a labara mais tout comme ça a tigi b'a fɔ n'i y'a fɔ a karisa i bɛ ka karisa jɛni fɛn sina la e dun tɛ ka sɔn hali kun ne nana dɔ d'a ma mais f'a ka se hakɛ dɔ de ma n'o baara kɛ bon o bɛ kun mun fɛ ka pression garder anw kan pour que an ka magaya n'an dun y'an magaya wolo n'u ye donda sɔrɔ an kun parce que olu bɛ anw ta ye k'a laɲini k'an ka adamadenya nɔgɔya ka lafiya don an ka adamadenya la olu ta ye yɛrɛ k'a ɲini ka saya bali ka i tanga saya ma parce que ni olu y'anw perdre olu bɛ sa de n bɛ segin o kan ni tubabuw ma se ka farafinna lasegin u ka giron kɔnɔ tubabuw ka diɲɛ mara banna bon cɛw yɛrɛ dun kisi dun ta ma tubabuw ka diɲɛ mara hégémonie foyi t'o segin bilen malheureusement et c'est normal n'i ye sɛ kan ta a bɛ se ka miniti dɔw bɛ miniti fila kɛ bigan peti kelen dɔw bɛ saba kɛ dɔw yɛrɛ bɛ se ka duuru kɛ halisa a bɛ panpanni na donc kɔrɔ tɛ ko a ma kan ten o a sara mais a ma suma fɔlɔ de occident ka agitation ne bɛ se k'a comparer o de la farafin minnu sigilen bɛ fɔlɔ ni promesse bɛ kɛ k'u ye k'u ka mali janfani cogo la an bɛna nin projet kɛ an bɛna nin fɛn kɛ aw tɛna foyi sɔrɔ ni ye Nizɛriya ka e b'a fɔ ko Nizɛriya bɛ bali k'a fɔ ninnu ma miyɛda a ta ka bɔ yen sanction tɛ ta Faransi ye mun ye Nizɛriya kɔrɔ bi économiquement pour terrain mais fɛn dɔ de promesse talo ye o fɛn kelen n'a to Nizɛriya ni Afrique du Sud par exemple votera contre Kadhafi surtout l'Afrique du Sud o min ye apartheid lutte bɛɛ financé Mandela Clinton jabe o la karisa e de ko ne kana se n terikɛ fɛ yen Kadhafi e tun bɛ ka parti dɛmɛ tuma min na o tun bɛ ka ne ka sɔrɔsiw dɛmɛ pour que su k'u ta sara aw ka dɔn sa k'aw tɛ se pour que aw ka sɔrɔ ka parti wuli an b'o situation kelen de la nin parce que caman bɛ ɲininkali la kun jumɛn de la farafin jamanaw bɛ ka ɲɔgɔn janfa tan dɔw bɛ bɔ ouvertement Bazoum ta bɛ faamuya Bazoum n'a pas été élu parce que ka pouvoir gulonnen don Faransi bolo a dabɔlen don a kama a bɛ se ka faamuya Bazoum yɛrɛ ta munna a bɛ k'a bɛ faamuya mais anw t'a conçoit parce que a bɛ tɔɔrɔya lase anw ma mais a laban Nigériens yɛrɛ b'ale ta ɲɛnabɔ ye parce que Nigériens ni lafiya min ka kan o t'a sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ parce que o lafiya o de ye tubabuw tana ye n'o lafiya nana tubabuw t'a ka laɲini sabati donc munna ma wuli tubabuw de ye plan min tracé ka na o laɲini min tun planlen bolo n'o tun sabatira a tun bɛ wuli un coup o tɛ dɔwɛrɛ o bɛ min demandera an ka sɔn ma mais est ce que o n'an ka laɲini bɛ taa est ce que ni tubabu bɛ min ɲini n'anw fɛ parce que tubabu de don n bɛ segin a kan CEDEAO tɛ yen Macron ne tɛ se k'a bɔ ka i sigi ka CEDEAO ka résolution labanw ta k'a kalan ou bien Faransi chargé de communication même o dɔrɔn de sinon a bɛ bɔ olu bɛ décision ta n'u b'a fɔ bon a yɛlɛma o b'a yɛlɛma pratiquement n'i y'a suivi kunnasini j'ai l'impression que o de kɛra caman bɛ k'a fɔ je peux pas confirmer parce que je n'ai pas eu de source directe n bɛ se k'a fɛngɛ na donc je ne prends pas ces risques ne ka attitude ye min an k'an jigi d'a kan k'a bɛ se ka kɛ mais an kana hakili latigɛ ou bien k'an ka programme sigi k'a bɛn a ma mun na parce que hali n'a sɔrɔla a bɛ sɔrɔ condition na min t'anw arranger mun na parce que embargo nin yɛrɛ dabɔra o de kama ka an degun au point que an ka fɔ bon an ka renoncer an ka taabolo la ou bien an ka cɛ dɔ yɛrɛ ɲuman na an ka ji dɔɔni k'an ka ɲɛmɛku ji la c'est an ka nɔgɔya o wolo dɔɔni an ka yɔrɔnin dɔ bila u ye o de ma sɔrɔ Niger sinon fɛn bɛ tun labɛn na o bɛ ka fédéralité comme fɔ ko fédéralité ma pɛrɛ jɔn de ka sira bɛ fédéralité la mɔgɔ mun y'i ban k'u ka justice yɛrɛ ka décision respecte mɔgɔ mun yɛrɛ ye sariyaw ta mun tɛ UEMOA kɔnɔ min tɛ CEDEAO kɔnɔ Nations Unies yɛrɛ ye mun interdit en tant que pays continental sans déboucher à la mer ni embargo bɛ taa anw contrôle la a ka kan ka décider de Nations Unies na mais diɲɛ mɔgɔ bɛɛ makun o ma o ye Nations Unies yɛrɛ statut b'o prévoir c'est-à-dire hali n'a a jogo tun b'an na k'an y'a ko kɛ droit tɛ CEDEAO bolo ka embargo ta anw kama n'a ma passé Nations Unies fɛ d'ailleurs c'est Faransi tun bɛ fɛ k'o de kɛ mais Rusiw y'a bali sinon Faransi y'a kɛ a sera yen ni hakili b'a la a sera Nations Unies na Rusiw y'a bali parce que Faransiw b'a kalama au moins
ils seraient moralement plus à l'aise. La clé. Mais tant qu'on masse kakere, ils sont dans l'illégalité. Donc, Mali a engagé au prémisse la kafo, ou tessaria konoma. Donc, nous tessaria konoma, on veut fanga de konoma. Amé jengli de la. We are another kubisana, kuka fanga banka. Parce que, en barajuru fla de wulu, a follow me follow you moi. So, nanga warban rebolobi. Akada embargo comme dans le cas de la CEDEAO. Ambe encore bilatéraux qui ani jamana ton nyonche al CEDEAO re jamana nyonche parce que andona jekul do de la obligation ambo de sabati nanta kono ota ko aba interdit avec la fia atme la fia din tobema mais otun to yini bleu mais e ba don muna mauli parce que o muka la yini de sabati embargo ko oye o kala yini do pour que o ki savo soro onma parce que onga tasra o luka sini jahannama donné o luka sini adamadia tieni de occident rebe parce que Mali kelen nata Mali tamanari si frafina toto tout bleu mbo ibu assurance ta halu ou lili digine no rom na nu ko 100% de flani garantie foi tala donc ko yere manini bore ko ni fendo tebe abo kalama occident be yere kumanyini bore de la saison ni malien mo famia o de ko son embargo mauli o de ko son be ka foka ada kere fe ko embargo ko na be wuli ka be na wuli don parce que chaque fois nous donne mbala o bala est-ce que mara est-ce que strana est-ce que o mayo doni no kera on ba ni fara la ils vont dicter en plus de cela aluka commission de suivi mu foni ko na ke yero yo kuma me kumna commission de suivi oluka mo ni olivni sia ka fo ay ni ka nyale ayonu ke amanya est un pays normal e boy o be fenkelende donc ne kono be min fo na ambisi anu anga se parce que ameka sala no gelea atenyo ko chamambe ki plein anga commerce tiena anga woyo beche maintenant ambo bere munyu amba essayer à travers les partenaires en monsieur ka yelema mun do anga villa sans clé par exemple ni amine ne masisa dans ce cas engrais normal so amba agriculture anga priorité parce que manga ni problème mi ikren na sendala ni dunkan fate jamana kon ibe fen ibe foudela ni dunkan fate me mal la 600 potentialité mambo ni le Congo malien mangan kase ka production agricole 20% consommée normalement dans les conditions de to anga exporter ngoni Mali fait datun ka toto agriculture le Mali n'aura pas Mali be anga budget ni comblé ka doba sans fait je parle sur le contrôle des experts autolobe non ni Mali terre arabe luta c'est ka ke du kolomga ka ikrenta avec ka chayo Ukraine du golo farale nyonga mais sans de la Ukraine mais 75 millions de tonnes de blé clou 75 millions de tonnes de blé la norme ingénieur Trovena un hectare la tobla sont sur 10 à 12 tonnes par hectare mais ya en frère me village là obligé qu'à 10 hectares c'est nous y 80 sacs sur obiwa parce qu'il y a pas de suivi ingénieur tout en faire allez engrais donto ou bien engrais ta fouille taube alors que chanciko et bien engrais da le fait que engrais est relié, c'est un exemple à tête mais je vous donne un exemple seulement. Mon baïra qu'on a un CV dans un réma, en toute scène même. Mais au faut maintenir, anga segi, anga n'ancien CV dans un réma, anga dégoût, na chara sans kele. Mais plus en bas il roule ko en parler de cas encore de boulot. Amani mo chaman tout la bide. Je sais que ni la ni commentaire, chaman vina ça, chaman love te critique ou sous bébé. O be famiao ni be ka banama to deme ni ko ka kana ga fargolo la cancer du mala e a jugu folo de o docteur me cancer to fargolo tike yaro karogela da ele mais ni mati ga bisaw mais ana wati la timen il vit normalement bo politique fanatidi jamana mala fanatini ise ka jamana de una ma belaw i suganti kunne ki blay yoro do lay ba ke ka gawla i ba expliquer betna somon do re bankunte ko amay do bankunye dron yeleman benala hotel ka intérêt la parce que do anase bima oluka soro de tumbala oluka lafia de tumbala mais est-ce que munka lafia tumbala na jama tunka bon kateme muntata la en monsieur bicitation anti-citation c'est une minorité de y enferré donc nana tuni ala ka gouvernement de ouverture nous devrait être a chena mumbulo encore don pour ko lukana ko na chambulo mais si nous donnons autant chi et bien c'est garantie d'inema parce que manyo ga yoroshi quoi si la transition doit être la transition. La période exceptionnelle doit être la période exceptionnelle. Donc, nous avons dit que président ou le quoi, à qui assumé. Parce qu'à Kadam Baby, qui applaudit, qui a assumé, bon, tout est bon. Monsieur le président, tout n'est pas bon. On est assez bien, mais ce n'est pas très bien encore. Ah, ça peut être très bien. Oro mieux. Parce que Yang est ce qu'a fanga mara, monsieur le président, quand tu n'as pas fait mal à quelqu'un. Machiavel, le prince, il va à Kalarono. Ni erreur quel des princes qui a pouvoir perdre. Le pouvoir n'aime pas qu'on caresse tout le temps. Fanka mako bala mado laika karogeleaki.
n'a nɔ ma ko livre kalan a y'o kalan diɲɛ mara depuis 14e siècle fo bi mɔgɔ ma sɛbɛnni kɛ diɲɛ mara kan k'a kɛ ko hali sini k'a bɛ ten kan fo n'a kɛra Dostoyevski ye min ye adamaden ni diɲɛ mara kunkolo faamuya ni adamadenya ma a kalan a banna i sigi to ne y'a kɛ livre de a ma nɔgɔn dɛ mais fɛn fɛn y'a k'a bɛɛ réussira Poutine yɛrɛ ka livre de table ye Machiavel de Poutine ka livre de chevet Machiavel de ce n'est pas par amour c'est pas par méchanceté mais il faut gérer selon les réalités de la circonstance en meilleur homme nation a peut-être que démocratie qu'on entre guillemets mu yɛrɛ ma deli ka k'aw yɛrɛ fɛ depuis ala ye diɲɛ dan démocratie yɛrɛ ma deli ka kɛ yɛrɛ nɛgɛn de don fɛn ma munnen de don sinon américain bɛ se ka démocratie fɔ mɔgɔ ye aw ɲinɛna mɔgɔ mun ye mɔgɔ milliard faga u y'aw yɛrɛ si la tun hali sini l'autre jour Buffalo o ye farafin jeli faga mɔgɔ tan ni kelen kun jumɛn na ko il a lu un livre d'un français qui parle du grand remplacement ko parce que tɔw tɛ balokɛla bilen u tɛ den sɔrɔ la farafin bɛ ka caya k'olu bɛna diɲɛ minɛ u faga kun filɛ mais hali journalistes m'a commenté mais mɔgɔ m'u gɛn a la dɛ parce que u ka mental de ye si c'est au sujet du noir c'est pas important n'aw bɛ événement aussi o de kan ka rancune don aw la o kan ka dusu don aw la ni tɔw nana an fɛ yan an kɛ je k'u kɛlɛ hali ni farafin jo t'a la i bɛ don i farafin ɲɔgɔn fɛ o y'i yɛrɛ kɛtɔ ye k'i yɛrɛ farikolo sauver k'i yɛrɛ ka mɔgɔya sauver Russie b'o de don a ka Russie ɲɔgɔn kunna Russie jugu faga i ka Russie lafiya mɔgɔ mɔgɔ n'a ta Russie ka sira hɛrɛ fɛ a fagalen yɛrɛ damunen don donc o ye k'a fɔ monsieur malien fɛn fila de don an bɛ saraka bɔ dɛ parce que an bɛ ka fɛn ta ka bɔ tubabuw ɲɛ kan tubabuw fana mago b'a la pour que ale yɛrɛ ka balo an mago b'a la k'an ka adamadenya nɔgɔya mais olu mago b'a la pour que ka balo yɛrɛ olu ka sa ni balo fɛn de don mais an fana mago b'a la parce que an sɛgɛnna san 300 san 600 an sɛgɛnna bon a ka nɔgɔn anw ma sisan parce que anw kelen ma sɛgɛn tubabuw ka danatɛmɛ wale la dɛ diɲɛ bɛɛ de sɛgɛnna Chine sɛgɛnna Inde sɛgɛnna a la Arabie Saoudite o min tun kan ka kɛ États-Unis ka jɔn ye i y'a ka position ye Nations Unies na contre la Russie a ma bala i la mais olu de tun kan ka siran ka nin ligne sugu ta ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan parce que olu ka jɔnya o bolo olu yɛrɛ ka pouvoir gulonnen don États-Unis mais o bɛɛ la u ma sɔn ka taa parce que u ɲɛ bɛ fiɲɛ ta fana an bɛ ka mun de kɔnɔ o la parce que maliyɛn n'aw bɛ ka siran ko n'an taara faransi k'a bɛ nɔgɔya an bolo aw ni faransi bɛɛ aw bɛɛ bɛ taa jiwoyo fɛ faransi bɛ taa de minɛ o faransi bɛ taga donc mun bɛ bɔ la aw bɛ t'olu de fɛ wa ka waatini muɲu ou bien a bɛ taa parce que faransi bɛ taa hali ni mali taara mali de ta bɛ tiɲɛ mais mali bɛ to faransi kɔnɔ ye faransi fana bɛ taa jiwoyo fɛ l'Occident ne peut plus tenir son hégémonie et la situation du rouble c'est la preuve bi ce n'est plus le dollar or c'est le rouble or parce que bɛna Russie ka gazi san rouble t'i bolo e bɛ or de bila contre fɛngɛ na o de kosɔn sisan u y'i ban k'u ta sa rouble la mais maintenant il y a 36 grandes sociétés occidentales i b'u kalama mun b'a sɛnɛ rouble la san peyan o kɔrɔ ko dollar hégémonie bɛ ka ban o kɔrɔ ko États-Unis o tun bɛ i vie min kɛla dɔ la n'u mako bɛ hali trillion de dollars o b'a imprimer sini a bɛɛ san sini à travers les obligations o banna parce que mun na parce que n'i y'a o ka obligation san sisan garantie 100% tɛ i ka rouble san sisan o de ka fisa i ka yuan san sisan o de kosɔn kɛlɛ bɛɛ de filɛ a kun t'anw ye koyi anw bɛ fɛ ka utiliser o bolo instrument ye ka o mako dɔ la ɲa anw y'u balo la u jigi tigɛra anw fana bɛ kɛ sababu de ye u ka so min jɔlen nin birikiden kelen mun ye anw ye n'i y'a sama so nin de bɛ bi mais halisa mali bɛ k'a yɛrɛ jateminɛ de komi birikiden kelen oui birikiden kelen y'anw ye mais birikiden kelen de bɛna kɛ sababu ye ka so bɛɛ démonter donc n'i b'o rôle la sisan i tɛ denmisɛnnin sira ta bilen quoi tu n'es plus un adolescent i donna mɔgɔkɔrɔba jeu la i ɲɛna ma o t'a tiɲɛ o i bɛ mɔgɔkɔrɔba kɛrɛfɛ o lamɛn o ɲininka géopolitique la bi Mali n bɛ segin a kan c'est une plaque tournante ce n'est même plus l'Afrique hein. Donc il faut jouer conséquemment donc kulu an bɛ saraka de bɔ saraka tɛ dɔwɛrɛ ye an ka waatini muɲu dɔw bɛna n jaabi sisan a ka nɔgɔ yɛrɛ de ma a ma nɔgɔ ne yɛrɛ ma koyi a ma nɔgɔ ne ma ne ka fɛn bɛɛ bɛ yen hali n bɛ balo wari min na a bɛ bɔ yen nin ka na mais n ye waati dɔ de kɛ n ye fɛn dɔ de prévoir mais o bɛ la sɔn ni gɛlɛya la a bɛ daminɛ nin ma kɛlɛ bɛ jamana fila de ni ɲɔgɔn cɛ mais foyi de ɲuman tɛ sɔrɔ n'i ma waati dɔ tɔɲɔ muɲu n bɛ fɛ maliyɛnw de k'o faamuya n'i ye ɲininka ko n bɛ mun de conseiller maliyɛnw ye halisa an ka da ɲɔgɔn na halisa n'an bɛ se a gɛlɛman bi mais n'an bɛ se ka sini sɔrɔ an ka sini fana lako la ye n'an y'o kɛ a se bɛ ala ye parce que anw kelen n'u tɛ ɲɔgɔn na koyi o ni mɔgɔw fana bɛ ɲɔgɔn na yanni n ka bɔ kuma la n bɛ exemple dɔ d'i ma a y'a jija nin ka bɔ la maliyɛnw k'a faamuya n ye min fɔ yan tuma bɛɛ n bɛ to k'a conseiller an ka ministre des affaires étrangères ye n ko n'a y'a gɛlɛya u ma u bɛ ɲɔgɔn kɔ bila mais an kan ka sori k'o politique ɲini o de chaque fois n bɛ crier n ko an sera niveau min na nin sisan a ye mɔgɔw bila ye mun b'a dɔn a kana bila ye ko n bɛ kulu ɲɛda dɔn pour tun y'o manipuler k'o manipuler ale bɛ jouer comme denmisɛnnin hier le président de la Lituanie a bɔra littéralement il a insulté la France comme on dirait des gamins dans la rue
Il a incité le président de la France, de l'Allemagne, de l'Italie. Il les a qualifiés de n'importe où. Je ne sais même pas comment te dire. Mais c'était choquant. Il dit que non, c'est eux qui font que Poutine me cadre. Parce que au lieu pro-américain, oui. Mais Allemagne, ni France, ni Italie, a famille. Ko États-Unis be ku ta tienne carrément comme France ont utilisé la tourmente de la même manière. Et ces deux pays-là, je vais vous dire, ça va vous surprendre. Au Ben ASC comme on au lieu d'afficher l'OTAN, ils vont mettre en place des structures parallèles de sécurité. En OTAN, plus on veut fangasro, plus on veut débarrasser OTAN. Parce qu'il y a famille sans ko, au lieu de pions États-Unis bolo. D'ailleurs, Ukraine kelen indam ne kundo de we. Si on benyon samana de, Européens on benyon nena, Zelensky est borado ka Scholz neni. Allemand neni, koni Allemand ngeko, ça ne se prend pas ko ka isor baera. Il s'est pas gêné. Allemand moukol de ko parce que Allemand n'est pas trop engagé. Au cas de maintenant parce que panique di bi. C'est le cas fait digibe français a teno le bolo gabon. Soit eni gagnant bekamo watini munyu. Soit il est dit français, il est plutôt français qu'on a venu français bella kunu. Soit il dit anga kaire al sanga doni munyu. Doni dron, mais pour que ka no afana nga fa autorité ni remaniement bi, ça ne doit pas être quantitatif, ça doit être qualitatif. Ça ne doit pas être quantitatif, ça doit être qualitatif. C'est-à-dire bara sererom nani, car ça tu aimes sem mo baya nyada ay bara bake aux compensations en yo kekam. Il est ça suffit. S'il mérite à barake, s'il ne mérite pas aya boy mo mi se ka baraki sa 24 dongo do ka résultat di ayo blay pour ya kano ya ambulo a flat eta koy a flat eta parce que amerom nan insistant posi kelengelen ga di mo ma mimba don et puis ala ka ni do katla ka faraka parce que al donia gansan o tese ka solutionner il faut ala ka de me fait ni o di amateur ma ko ki si ko résultat ni monte boy ba mo de situation na saison même une fois ka gele chaque fois gouvernement en sera étape nan saison oui na fera ko gouvernement daile na fera ko santé daile akana ke anga daile do ka d'offre nombre la pour que kule bato ka do non o erreur o tana dinga ko mais sente fale mo la mum nam akela dron angani bla dron parce que nunga groupe mo do ka kala o tante meni barat mandi sera ay mo bla mimi se ka barake faut qu'on se dise mara mani mo chamaye mais nan ka to nyon da nye janya kan fola ambe to la e koni kuleta na do bato ko na ambe ko jiti la des semaines ou bien des mois ka nimbla ko parce que ko ambe ni ninka ayi ibe capitaine de blami akalange ou bien ne blay ne madere ka akalange ayi faut-il lola mu ya akalange bo de blay jamana mara c'est la même chose c'est le rom nani jamana mun ka ko be nyana bolé déjà hal ni wara blem blay au be marché parce que olu au automatisme bon je me sens flaguer États-Unis abla jamana wala kuna tumbechi tram mata kewa c'est pas pour les dénigrer mais au niveau ntiting mais on faut tient parce que le système de mécanisme de poids et contrepoids est tellement développé que mon fils rôle kadogala mais en fait c'est l'être humain qui fait tout dépend de la volonté d'une personne donc faut mo kake mumba don muna kaka en population ga se ko contrôler ça hal nous tel ladrier ou kastranye mikanga ke ou koke. Voici la chance pour ce pays. Et qu'à Farokan, au moins, en Kungolo la baraka, c'est qu'à fort. Bon, Antonio Lendo, Waru Tchena, Nimbebe rétabli. Nimbebe Sing, Naya restaurant, Bebe Sing. Parce que Francis Banani, Sorom, ni de Fonia d'Amabi. Amanga salaire minimum que 1000 euros à Tegelare. Objet à espérer une gars, au numéga galonte, la population, il y a mal resté sous ta, mon exploité. Ante diga Gorofio. Ma faute à Kacha, à Betseka Foshingelin. Mais faut le dire Malioma, Kaouli Kandi, monsieur le président. S'il y a besoin, à Machiavel, en tant que militaire, j'essaie d'ailleurs parce que il y a un commandement dans l'armée et gérer un pays, contrairement à ce que les gens disent, que politique militaire, mais je dis, mais ça c'est la méconnaissance de l'histoire. J'aimerais d'amener un militaire de monde. Au point même qu'au Japon aujourd'hui, dans toutes les grandes sociétés japonaises, il y a une formation militaire pour qu'il y ait une top position, même entraînement physique. À Machiavelli, Maguerre là, Ninga Maguerre là, Nasraya Kala, à pratiquer. Fanga ka fangaira, au besoin. Parce que Fanga be cordi, al semaine temeni, doya dabakama. Aye, femme fitini, ma nana dniero biduniona, offensu, oron naikanka, ali au moins igneblin jodena, yeminga maine, al ni masama, mais agaroko, amaja papai. Sinon, ni babe de moka, abigné dans la folonde. A Chile de dou, abi korfolon, ni fait ma bala, abe flanange, samana ni ma frati, waso ibe retard là. C'est très important. À tese kakem mo nyuma ebema. Je le présente aux familles. S'il y a les besoins là, il faut faire la main dure. Mode ni na le fait. Malien ka nyino fait alsa anga patience frambolo kan. Ange munyun doni amani mo ere même au chamando bene amba kuma ge digumbu kan do ka conteneur perla tout alni un redi franchement so tese kimblon.
maintenant est-ce qu'a perdu la min nɔfɛ an t'an jija sa an k'o sɔrɔ siɲɛ kelen o la a bɛ kɛ degun siɲɛ kelen o la seginni sisan croyez-moi o bɛ teliya ni n'an binna faransi tigɛ kɔnɔ surtout faransi ta tiɲɛlen kɔrɔ y'a ye hali ni taara faransi e bɛ bolila ka taa yɔrɔ min na yɛrɛ o yɛrɛ b'a yɛrɛ ɲini na ɲɛfɛntɔ fila tɛ se ka ɲɔgɔn ɲɛ minɛ o anw de ɲɛna yan ko tɔ bɛ faransi la bilen mais sur le plan géopolitique mondial la France ne compte plus o de kosɔn a sannen ta n'a y'an yɛrɛ fana tɔpɛrɛ o y'a bannen faransi yɛrɛ bɛ ci ka kɛ jamana morceau ye a kana wara hakili ma koyi n'a ye temps wɛrɛ sɔrɔ n b'a da tabali kan n'aw mɔgɔw b'a bolo min bɛ a ka bɔ ka na mais n ka prévu a b'a ka prévu di ce n'est pas des choses du hasard donc de même la gestion de notre pays aujourd'hui gɛlɛya min b'an kan o ko rien ne doit être du hasard foyi man ka kɛ kunfɛ ko ye n'a bɛ remaniement kɛ ni nombre besoin bɛ yen k'a lacaya a ka lacaya au compte de la qualité et non de la quantité a ka caya ko parce que an mago bɛ nin nombre la mais mun bɛ qualité di et non an bɛ fɛ k'a labonya pour que mɔgɔw k'i makun n'a y'o kɛ a b'a bɛɛ a kɛra gouvernement a kɛra parlement ye n bɛ da ye ka aw fo ka excuser kuma janyana trop ka maliyɛn bɛ fo k'a ka layɛlɛbaga bɛ fo k'aw yɛrɛ ka média fo n'o ye ɲɛta ye ka dugawu kɛ ala k'an ka jamana sabati ka k'an sago ye ka an kɛ ka san sɔrɔ jugu kan